Jonah chapter 3 and we'll continue our study from the book of Jonah. அநேக சவால்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. බොහෝ අභියෝගයන් පැමිණ තිබෙනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்கே நான் போய் பிரசங்கித்தாலும் ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ කොහේ ගිහිලා දේශනා කළත් அந்த பிரசங்கத்துக்கு அடிப்படையிலே பிசாசு அடிப்பான். ඒ දේශනාවට අනුකූලව යක්ෂයා ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. அதுதான் பிசாசினுடைய ஒரு ஸ்டைல். ඒක තමයි යක්ෂයාගේ එක ලක්ෂණයක්. Wherever I go and preach the word of God, the devil always attacks us through the word of God based on that sermon to say that this word is wrong. But praise God, that's the devil's style. But we are always more than conquerors. நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களை விட அதிகமாய் இருக்கிறோம். சரியா? නමුත් අපි හැම වෙලේම අපි ජය ගන්නව අය වශයෙන් සිටිනවා. கடந்த வாரம் நான் சொன்னேன், පසුගිය සතියේ කියලා දුන්නා கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு அமைய வாழுவது கஷ்டம். ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්ත සැලැස්මට අනුව ජීවත් වීමට ඉතාම අපහසුයි. I told you last week that it is very difficult to abide in the will of God. ஏனென்றால் தேவ சித்தத்தின்படி இருக்கிறவனுக்கு எதிராகத்தான் பிசாசு வேலை செய்வான். අයි කිව්වොත් එහෙම දේව කැමැත්තට අනුකූලව සිටින්නා වූ ආයත විරුද්ධව තමයි යක්ෂයා වැඩ කරන්නේ. If we stick to the will of God, the devil will always come to attack us. யோனா என்ன செஞ்சான்? යෝනා කුමක්ද කළාවේ? தேவ சித்தத்தின்படி போக வேண்டிய கஷ்டமான இடத்துக்கு போகாமல் දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව අමාරුකම් තිබෙන ස්ථානෙට යන්නේ නැතුව லேசான நல்ல இடத்துக்கு போனான். තමන්ට පහසු ඉතා වැදගත් ලස්සන ස්ථානයකට ගියා. Instead of going to the most difficult place where God wanted him to go, Jonah went in the opposite direction towards the place where he is comfortable and he likes and it is easy to go. என்ன நடந்தது? කුමක්ද සිද්ධ වූයේ? புயல் வந்தது. සුළඟ පැමිණියා. புயல் வந்ததுக்கு பிறகு என்ன வந்தது? දැන් මේ තද සුළඟ පැමිණියාට පස්සේ කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? மீன் விழுங்கியது. මාත්‍යා ගිල ගත්තා. ஆண்டவர் புயல் காற்றை அனுமதித்து දෙවියන් වහන්සේ සුළි සුළඟ අනුමත කරලා காட்டுகிறார், நீ தேவ சித்தத்துக்கு விலகி ஓடினால் இப்படித்தான் இருக்கும். පෙන්눔 කරනවා උන්වහන්සේ ඔබ දේව කැමැත්තට එහායින් ගියා නම් මේ දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. You know, God permitted a cyclone, a storm to hit the ship, and then afterwards Jonah finds himself in the belly of a fish, a whale. ஒரு திமிங்கலத்தின் வயிற்றுக்குள்ளே போகிறார். එක තල්මාසෙක් ඇතුළත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගිල ගන්න සලස්වනවා. யோனாவின் வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது? යෝනාගේ ජීවිතේ කුමක්ද සිද්ධ වූයේ? புயல் அடித்த பொழுது அவன் படுத்து தூங்கினான். සුළි සුළඟක් හැමුව ගමන් ඔහු නිදාගත්තා. படுத்து தூங்கினானே ஒழிய அவன் மனம் திரும்பவில்லை, ஜெபிக்கவில்லை. சரியா? බාර නින්දකට ඇතුළත් වුණා හැරෙන්න ඔහු පසුතැවිලා යාඥා කරේ නැහැ. Now when the storm hit the ship, Jonah did not pray or repent, but he slept. So God had to take him to a place where he couldn't sleep. அதனால் ஆண்டவர் தூங்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு அவனை அனுப்பினார். ඒ නිසා මොනවද දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔහුට නිදා ගන්න බැරි ස්ථානයකට යෝනාව යවනවා. எங்க அனுப்பினார்? කොහෙද යවුවේ? மீன் வயித்துக்குள்ள. මත්ස්‍යගේ බඩ ඇතුළේ. மீன் வயித்துக்குள்ள கட்டில் போட்டிருக்கா? මත්ස්‍යගේ බඩ ඇතුළේ. බඩ ඇතුලේ අඳන්දාලා තියෙනවද? So God sent Jonah into a place where he couldn't sleep. You don't get a comfortable bed inside the belly of a whale. ஏன்னா பெருங்குடல்ல தலைய வச்சுக்கிட்டு சிறு குடல்ல கால் வச்சுக்கிட்டு படுக்கவா முடியும்? ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ උඩ තිබෙනා වූ මේ බඩවැල් වල මෙහෙම ඔළුව තියාගෙන අනිත් කුඩා බඩවැල් වල කකුල තියාගෙන නිදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? பொழுதுபோக்குக்கு அப்படி ஈரல தட்டி தட்டி මේ විනෝදාංශයකට වගේ තියෙන අර වකු ගඩුව නැත්තම් අර මේ තට්ටු කරලා மீன் வயித்துக்குள்ள எப்படி கொல கொலன்னு இருக்கும். நம்ம மீன் பாத்துருக்கோம் தானே, அது விட்டு பெருசு தானே. කොහොමද මත්ස්‍යගේ බඩ ඇතුලේ කොහොම තියෙනද? නිකන් සෙවල වගේ තියෙන්නේ නැති. අපි දැකලා තියෙනවා මත්ස්‍යගේ බඩ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. மீனை தோண்டி உள்ளுக்கு பார்த்தா என்ன இருக்குது, கொல கொலன்னு இருக்கும்ல. මත්ස්‍යයක් ඇවිල්ලා අපි ඒක දෙකට පළලා බැලුවම කොහොමද තියෙන්නේ? හරියට සෙවලයි වගේ දියාරු ගතියට තිබෙන්නේ. When you open a fish and you look inside, it's all very dirty, you know, it's all very gluey and yucky, right? Now that's how it is inside the whale. அப்படிதான் திமிங்கலத்தின் வயிறு இருக்கும். එහෙම තමයි තල්මසාගේ බඩ තිබුණේ. அப்படியே யோனா களைப்புல ஒரு இடத்துல தலைய சாச்சாலும் வழுக்கிட்டு போறா இருக்கும். ஏன்னா குடல் வழுக்கும் தானே. දැන් යෝනා සමහරක් වෙලාවට මහන්සියෙන් තමන් එහෙමම බඩ ඇතුලේ ඉඳලා හාන්සියක් දාපු ගමන් මෙහෙම ලිස්සගෙන යනවා. මොකද සෙවල ගතිය නිසා. Imagine if Jonah found a nice place to lay down, you know, he lies down and then he sleeps by because the intestines inside a fish are slippery. தூங்க விட மாட்டாராண்ட. නිදා ගන්න දෙන්නේ නැද බයන් මහන්සිය. மவனே மவளே கொஞ்ச நாள் தான் தூங்குவீங்க நீங்க. දුවේ පුතේ ටික කාලයක් ඔබලා නිදා ගන්න. அப்புறம் தூக்கமே போயிடும். ඊට පස්සේ නිින්දමයයි. தூங்குறதுக்கு இடமே இருக்காது. නිදා ගන්න තනක්ම නැති වෙයි. நிந்தையாய் නෙවෙයි, நிந்த கொட்ட விடு. தூங்க முடியாது, வழுக்கும். නිදා ගන්න බෑ, ලිස්සනවා. நல்ல கட்டில படுத்தாலும் உடம்பெல்லாம் குத்தும். හොඳට හොඳ ඇඳක නිදා ගත්තට ඇවිල්ලා ඇඟ අනිනවා වගේ. வலங்கதா முந்தைய உட்கார்ற இடத்துல தூங்குறமே, இப்ப தூங்குற இடத்துல உட்கார முடியல. දැන් ඇවිල්ලා
ඉස්සර ඉඳ ගන්න තැන නිදා ගන්න හාදර දැන් නිදා ගන්න තැන ඉඳ ගන්නවත් බෑ. ඇයි ඇනෙනවා. හොඳට තිබ්බ ඇඳ ඇනෙනවා. You see, it's very difficult for people to sleep inside the stomach of a whale. So that's where God will take you. He will allow you to go to the most uncomfortable of places. ආண்டவர் අසෞකර්යமான இடங்களுக்கு போக අනුමதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ කිසිම Tamanට විවේකයක් ගන්න බැරි තැන් වලට යන්න අවස්ථාව උදා කරනවා. போன முறை பிரசங்கத்துல ගිය සතියේ දේශනාවේ எல்லாருக்கும் ஒரு கதை என்ன தெரியுமா? සියලු දෙනාටම ඔක්කොම කතාව කුමක්ද දන්නවද? எல்லாம் கிண்டலா என்ன தெரியுமா சொல்லிக்கிறீங்க? මොකක් දන්නවද මේ මොනවාද මේ හාස්‍යයට ලක් කරන්න කතාවක් කරව ඒ කට්ටිය. කතා කරවුවේ. நீங்களுக்கு தான் வேற. ඔබ සියලු දෙනාම තමයි. What were you talking after the sermon last Sunday? You said something like this. Well, if you run away from God, you can sleep very well. நீங்கள் ஆண்டவரை விட்டு ஓடி போனா நல்லா நிம்மதியா தூங்கலாம். புயல் அடிச்சாலும் தூங்கலாம். හුලඟ ගැහුවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් දුවලා ගියා නම් හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්. உண்மைதான். ඇත්ත තමයි. ரொம்ப காலம் முடியாது. හැබැයි බොහෝ කාලයක් බෑ. ஏன்னா அப்புறம் அடுத்த ஐட்டம் மீன் வயிறு. ඒ කියන්නේ අනිත් කොටස ඇවිල්ලා මාළුවාගේ බඩ ඇතුලේ. மீன் வயிற்றுக்குள்ள தூங்க இயலாது. விளங்குதா? මාළුවාගේ බඩ ඇතුලේ නිදා ගන්න බෑ. கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் இன்பம். ටික කාලයකට තමයි අපිට සැප පහසුව. இன்பத்தில் இன்பம் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான். අපිට දුකේදිත් සැප ඇවිල්ලා ටික කාලයකට. Yes, Jonah slept through the storm, but not through the storm, in the storm, during the storm. But then afterwards, an epoch came into his life where he ended up in the belly of the fish, where he couldn't sleep. ஆகவே தூக்கத்தை நம்பி உங்க வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்காதீங்க. ඒ නිසා මේ නිදා ගැනීම හිතාගෙන ඔබලගේ ජීවිතය තීරණය කරන්න தேவ එපා. சித்தத்தின்படி இல்லாவிட்டால் දේව කැමැත්තට අනුව නැත්නම් தூக்கமும் வரும், නිදිමතත් පැමිණේ. ஆனா தூக்கம் வராது. නමුත් නිදිමතත් එන්නේ නැතුවේ. வரும், ஆனா வராது. அதுதான் නමුත් එන්නේ නැතුවේ. அழகுதா. மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු අපි. என்ன நடந்தது? இரண்டாவது அதிகாரத்துல மீன் வயிற்றில இருந்து யோனா மனம் திரும்பினான். කොහමද දෙවනි පරිච්ඡේදය ඇවිල්ලා මත්ස්‍යගේ බඩේ ඉඳලා යෝනා පසුතැවිලි වුණා. In chapter 2, Jonah repented from the belly of the fish. If not, God would have permitted him to go to some other place. We don't know what that would be. அவன் மீன் வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து மனம் திரும்ப விட்டால் ඔහු මත්ස්‍යගේ බඩේ ඉඳලා පසුතැවිලි වුණේ නැත්නම් ஆண்டவர் வேற ஏதாவது பண்ணியிருப்பார். දෙවියන් වහන්සේ වෙන කුමක් හරි දෙයක් කරනවා. கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ට එක පුරුද්දක් තිබෙනවා. ஒருவனை வைத்து ஆண்டவர் ஊழியம் செய்யாவிட்டால் එක්කෙනෙක් තබලා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව සේවය කරන්න තීරණය කරා නම් அவன் அந்த பொறுப்பை ஒழுங்காய் செய்யாவிட்டால் ඔහු ඒ වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කළේ නැත්නම් ஆண்டவர் வேறு யாரையாவது வைத்து செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ වෙන කවුරු හරි තියලා කරනවා. இது ஓரளவு உண்மை, ஓரளவு பொய். මේක එක අන්දමකට සත්‍යය අනිත් අන්දමට එක බොරුවක් වගේ. Many Christians believe that if one person is given a responsibility by God, and if that person doesn't do the responsibility properly, that God would use somebody else. Now that's partially true and partially false. Why? Because God would want somebody to do that work that he is assigned to do. ஒரு மனுஷனை வைத்து ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்தை செய்ய விரும்புகிறாரோ එක මිනිහෙක් තබලා දෙවියන් වහන්සේ කුමන සේවයක්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහු හරහා அதைத்தான் அவனை கொண்டு செய்ய விரும்புகிறார். එය තමා ඔහු හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. வேறொருவனை வைத்து செய்ய முடியாதல்ல, முடியும். වෙන කෙනෙක් තබලා කරන්න බැරුව නෙවෙයි උන්වහන්සේට පුළුවන්. ஆனால் அவனையே வைத்து செய்ய வைப்பதில் தான் ஆண்டவர் அதிக அக்கறை காட்டுவார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ගොඩාක් උත්සාහ ගන්න ඇවිල්ලා ඒ පුද්ගලයාම රැගෙන ඒ කටයුතු කරනු පිණිසයි. While God is able to use somebody else in place of a person who doesn't do the responsibility properly, God would try his level best to make this person do it. இப்ப யோனா நினைவே போகவில்லை. දැන් යෝනා නිනිවේට ගියේ නැහැ. ஆண்டவர் யாரை வேண்டுமானாலும் அனுப்பியிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට ඕනම පුද්ගලයෙක් යවන්න පුළුවන් නිනිවේට. ஆனால் யோனாவையே அனுப்ப வேண்டும் என்று නමුත් යෝනාව යවන්න ඕන කියලා புயலை அனுப்புகிறார், සුලිසුලඟක් යවලා மீனை அனுப்புகிறார், මත්ස්‍යයෙක් යවලා அவனையே அனுப்புவதிலே அவருக்கு என்னமோ ஒரு பெரிய ஆசை. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඒක ආශාවක් තිබෙනවා ඔහුමම යවන්න ඕන කියලා. In order to send Jonah to Nineveh, God could have sent somebody else to Nineveh. But in order to send Jonah to Nineveh, he sent the storm, he sent the fish. Why? Because he doesn't easily give up. ஏனென்றால் ஆண்டவர் இலகுவில் விடுகிறவர் அல்ல. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ලෙහෙසින් අතහරින පුද්ගලයෙක් නොවේ.
இப்ப பாருங்க, நான் இந்த சபையிலே ஆண்டவரால் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர். දැන් බලන්න මේ අපේ ප්‍රධාන දේවදාස ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ විසින් මේ සභාවට විශාල වැදගත් වගකීම් දුන්නා වූ දේවදාසෙක්. இப்ப நான் சொதப்பிக் கொண்டால் ஆண்டவருக்கு யாரை வேண்டுமானாலும் வைத்து இந்த இடத்துல சபையை நடத்தலாம். දැන් දේවදාස ඇවිල්ලා ඔහුට දුන්නා වූ වගකීම අනාගත්තා නම් ඒක හරියට කරේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් වෙන ඕනෑම කෙනෙක් තියලා මේ දේ කරගෙන යන්න. ஆண்டவருக்கு யாரை வேண்டுமானாலும் இங்கே வைத்து என்னை விட திறமையான ஒரு ஊழியத்தை இங்கே செய்விக்கலாம். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඇවිල්ලා දේවදාසයා ඒ දේ හරියට කරේ නැත්නම් ඊට වඩා හොඳ පුද්ගලයෙක් තියලා ඊට වැඩිය හොඳට සේවය කරන්න. God has given me a responsibility of a senior pastor in this church. Now, if I don't carry out my responsibilities efficiently, God can use anybody, in fact somebody who is better than me, to come and run this church. But God doesn't easily give up on somebody who gives up. ஆண்டவர் இலகுவில் சோர்ந்து போகிறவனை குறித்து அவர் சோர்வடைவதில்லை. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එක්කෙනෙක් ලෙහෙසියෙන් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ පසුබට වෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඒ කෙරෙහි පසුබට වෙන්න යන්නේ නැහැ කියලා කෙරෙහි. நாங்கள் இலகுவில் சோர்ந்து போகிறோம். අපි සමහරක් වෙලාවට අපි ලේසියෙම පසුබට වෙලා යනවා. எங்களை குறித்து ஆண்டவர் இலகுவில் சோர்ந்து போவது இல்லை. ඒ කියන්නේ නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කවදාකවත් අපි කෙරෙහි පසුබට වෙන්න යන්නේ නැහැ. Take this deep into your system. We are easily discouraged. We give up easy. But God doesn't give up on us that easy. புரியுதா? තේරුණාද? ஏன் කුමක්ද හේතුව ඒකට? இன்னொருவனை வைத்து செய்ய முடியாது என்றதால் அல்ல. තව කෙනෙක් තියලා කරන්න බැරුව නොවේ. எங்களை நேசிக்கிறபடியா. අපිට ප්‍රේම කරන නිසා. It is not because God cannot do this through somebody else, but it is because God loves us. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? Sentimentalism. அவருக்கு ஒரு பாசம் அதுல. උන්වහන්සේට ඒ පිළිබඳව පොඩි ආදරයක්. நாங்களே செய்யணுமா? අපිම කරන්න ඕන. யோனாவே நினிவே போகணுமா? යෝනාම අනිවාර්යෙන් නිනිවේට යන්න ඕන. ஆகவே அவர் புயலும் அனுப்புகிறார், மீனும் அனுப்புகிறார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? සුලිසුලඟකුත් යවනවා, මත්ස්‍යකුත් යවනවා. நம் வாழ்க்கையிலே புயலும் அனுப்புவார், மீனும் அனுப்புவார். අපේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ සුලිසුලඟත් යවනවා, මත්ස්‍යනුත් යවනවා. ஒழுங்காய் திருந்தாவிட்டால் கரடியும் அனுப்புவார், கருவாடும் அனுப்புவார். හරියට හරිය අපි ජීවත් වුණ නැත්නම් හැම වලහත් යවනවා, කරවලත් කරලා දායි අපිව. விளங்குதா? now that's why God sent a storm to Jonah and then a fish to Jonah. In our lives also God will send storms and fishes. Sometimes if we don't repent there, he might send bears and scorpions also, right? ஆனால் නමුත් எங்காவது வைத்து நாம் மனம் திரும்பி வந்து விட்டால், කොහේ හරි ඉඳලා අපි පසුතැවිලා පැමිණියා නම් 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை பாருங்கள். 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය බලන්න. அழகாக ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. අලංකාරව එක ලස්සන විෂයක් තිබෙනවා. கவனிங்க. Now if we repent like Jonah did at some point, chapter 3 verse 1 will happen in our lives. Then the Lord spoke to Jonah a second time. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය යෝනා වෙතට දෙවෙනි වර පැමිණ இரண்டாம் தரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை யோனாவுக்கு உண்டாகி. உட்காருங்க. எங்கள் ஆண்டவர் අපේ දෙවියන් වහන්සේ இரண்டாம் தரம் சான்ஸ் கொடுக்கிறான். දෙවෙනි වරටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. இரண்டாம் தரம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறான். දෙවෙනි වරටත් එක අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. You know, our God is a God who gives us a second chance. ஐயோ ஐயோ. අනේ ஆண்டவர் இரண்டாம் தரம் அவன் சான்ஸ் இழந்து போய் உட்கார்ந்து கிடக்குறாங்க. එක එක්කනවිලා chance එක නැති කරගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. Many of us have lost our given chance. We have lost it. We have messed it up. We have missed it. We have sodapu find it. நிறைய பேர் எங்களுக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டுட்டு அம்போ சிவ சம்போன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබුණ අවස්ථාවන් අපි නැති කරගෙන ඇවිල්ලා අපි අවස්ථාව පැහැර අරගෙන අපි අඬාගෙන විලාප තියාගෙන இந்த දඟලනවා. இடத்துல சில பேர் நினைக்கிறோம், සමහරක් අය හිතන මේ විශ්වාන ඉන්න ஐயோ சொதப்பிட்டேனே, අයියෝ මං අනාගත්තා. ஐயோ கொலப்பிட்டேனே, අයියෝ මං කොලොපම් කරගත්තා. ஐயோ நீங்க අයියෝ මට නිම්ම කිසි தெரிஞ்சிருந்தா பண்ணிருக்க மாட்டேனே, தெரிஞ்சிருந்தா பண்ணிருக்க மாட்டேனே. දැනගෙන හිටියනම් මම මේක කරන්නේ. Many of us here have messed it. We think, only had I known, only if I took the right decision. Hey, we lost the chance. சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டு விட்டோம். අවස්ථාව ලැබුණා අපි ඒක අතහැරියා. நான் சொல்றேன், ஆண்டவரோட வார்த்தையில இருந்து දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. ஆண்டவர் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறார். දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. நீங்க නෑ බල. எனக்கு ஆண்டவர் மேலே கோவம்.
දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මට එක කෝපයක්. இந்த மரமண்டைகளுக்கு ஏன் ஆண்டவரே சென்டர் ரெண்டாம் சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க? මේ ගස් වලටයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙවෙනි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. பிபிக்கா மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாரு. බිබික් වෙල්ල වැහුම් වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. சாகாத மீனை உயிரோட முழுங்கிட்டு இந்த இடத்துல மீன் இருக்குனா ஆந்த எப்படி முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்? මේ කොහොමද අර මැරිච්ච නැති මේ මාළුවෙක් ඇවිල්ලා අපි ගිල්ලා නම් එහෙම මේක මෙතන උකුර ගිහලා හිර වෙන්නේ. අරු බකමුණා උගුරේ මාළුවෙක් හිර කරගෙන බකමුණා ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව දෙනවා. We are like an owl who has swallowed a bigger fish than his throat, and the fish without dying is stuck here and the owl is staring. I am saying God is giving us a second chance. எல்லாம் வேற இடங்கள்ல சொன்னா கத்தி கொதறி ஆர்ப்பாட்டம் போட்டு சும்மா இருடி ආමෙන් හල්ලෙලූයානු பண்ணுவாங்க. මේවා වෙන කොහේ හරි කිව්වා නම් එහෙම උඩ පැනලා ආමෙන් කියලා කෑ ගහලා දඟලලා දෙකක් කරනවා. இப்போ கொஞ்சம் சீரியஸா பேசுவோமா? දැන් පොඩක් අපි හොඳට අවධානය යොමු Shall we කරමු. talk serious, okay? Serious. எத்தனை பேர் உண்மையா நினைக்கிறீங்க කී දෙනෙක් අවංකව සිතනවද ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தையாவது ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මට ලබා දුන්න එක අවස්ථාවක් හරි நான் நழுவ விட்டுட்டேன். මම ඒක අතහැරලා දැක්කා. මම ගිලිහි ගියා ඒ අවස්ථාව. பேரஹரியா எனக்கு அந்த நேரம் தெரியாது. ඒ අවස්ථාවේ මට දන්නේ නැහැ. அந்த நேரம் இருந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் நான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டு விட்டேன். ඒ අවස්ථාවේ මට මගේ වටා තිබුණා වූ දේවල් නිසා මම ඒ අවස්ථාව පැහැර හැරියා. இனி அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவா? දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් මට ලැබෙයිද ආයේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්? அப்படிப்பட்டவங்க மாத்திரம் உண்மையா கையை தூக்கி காட்டுங்க எனக்கு பார்க்கலாம். එහෙම உண்மையா போய் පමණක් சொல்லாதீங்க. අවංකව මේ බොරු කරන්නේ නැතුව අත උස්සලා බලන්න. ரெண்டு தூக்கி வச்சுக்கங்க. I'm going to count. உசல் Now I'm தியானம். asking a question. கணக்கு. In your lives, have you ever in the Lord, okay? ஆண்டவர்களை சரி ஒரு அழகான குட்டியை பார்த்துட்டு நான் சந்தர்ப்பத்தை அந்த இதெல்லாம் இல்ல. කියලා ලස්සන කැල්ලමේ Okay, බලවිලා ඒක Pastor අවස්ථාවේ Danny? ඒ දේ නෙවෙයි ඈ. இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் இப்ப கல்யாணம் கட்டாதவங்களுக்கு சொல்றேன். විවාහ නොවන අයට කියන්න. விளங்குதா உங்களுக்கு? I'm asking a question. Have you ever missed a chance that God had given you and you are upset about it? கையை தூக்கி வச்சுக்கிறீங்க. தன் கையை தூக்கி අත උස්සලා තියාගන්න අය. என்னங்க நான் இந்த பக்கம் கணக்கு. நீங்க அந்த பக்கம் என்னங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 இருக்கு இந்த பக்கம். அந்த பக்கம் எத்தனை இருக்குது? நீ என்ன இல்லையா? அது எப்படி இங்கிட்டு 19 இருக்கும்? ஆக்களே குறவிங்கிட்டு 1 2 3 தூக்குங்க. 4 5 6 7 8 9 10 11 19 என்னவையா? 11 15 16 30 கோமாரி ஒரு 30 பேர்கிட்ட அந்த கையை தூக்குனவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் இந்த பிரசங்கம். ஓகே? ඒ කියන්නේ අත් ඔසවපු අයට පමණයි මේ දේශනාව. Now this message is for those who have raised your hands up saying that you have messed up a chance that you have been given by God. ஐயோ எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நான் அழுவ விட்டுட்டேனே. අයියෝ මම ලැබුණා වූ අවස්ථාව මං පැහැර හැරගත්තානේ. எங்கள் ஆண்டவர் இரண்டாம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிற ஆண்டவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Our God is a God who gives us a second chance. Amen. 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 வணங்குதா? எங்கள் ஆண்டவர் අපේ දෙවියන් වහන්සේ அவ்வளவு நல்லவர். උන්වහන්සේ තරම් යහපත්. நாங்க சொதப்பினாலும் අපි අනාගතත් அவர் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுப்பார். උන්වහන්සේ තව එක අවස්ථාවක් අපිට දෙනවා. அவர் நல்லவர். උන්වහන්සේ යහපත්. அவருக்கு வேற ஆள் இல்லாம இல்ல. උන්වහන්සේ වෙන කෙනෙක් නැතුව It's නෙවෙයි. not because God doesn't have anybody. He can use any Tom, Dick and Harry. I'll tell you, He loves you so much that He wants to give you another chance. நிறைய பேருக்கு பெரிய சந்தோஷம். බොහෝ අයට බොහෝ දෙනාට බොහෝ සතුටක්. திருப்பி ஒரு பொண்டாட்டியை செலக்ட் பண்ண கொடுக்க අයියෝ නැවත මට බහරයව දෙන්න යනවා. இல்ல இல்ல இல்ல. එහෙම නෙවෙයි. அதுக்கெல்லாம் நோ செகண்ட் சான்ஸ். ඒකට දෙවෙනි chance එකක් නැහැ. மவனே கட்டின வண்டியோட போக வேண்டியதான். මේ බැඳගත්ත வாகனෙත් එක්ක මේ යන්න අවශ්‍යයි. விளங்குதா? ஆனால் ஆண்டவருடைய ஊழியம், දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය, ஆண்டவருடைய காரியம், දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාව, ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம், දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද, ஆண்டவர் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டவர்களுக்கு දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාවන් අතහැර ආයපු අයට ஆண்டவர் இன்றைக்கு மறுபடி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ නැවත වතාවක් තව එක අවස්ථාවක් ලබා God දෙන්න is යනවා. willing to give another chance, a second chance, if you have messed things up in God's kingdom. Okay? God says,
ஆண்டவர் எப்படி அந்த சான்ஸ் கொடுக்கறாரு දෙවියන් වහන්සේ யோனாவுக்கு? කෙසේද අවස්ථාව යෝනාට දෙන්නේ? அவர் சொல்றார், උන්වහන්සේ කියනවා அடே நீ முந்தி அப்படியெல்லாம் பேசவே இல்ல. ඒ කියන්නේ උඹ ඉස්සර කියලා එහෙම කතා කරේම නැහැ. God does not talk to Jonah saying, hey, like before, or what happened. He doesn't talk about the past. ஆண்டவர் கடந்த காலத்தை பற்றி பேசுகிறார் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ පහුගිය කාලය ගැන පරණ දේවල් ගැන කතා කරන්නෙම නැහැ. When God gives you a second chance, He is never going to talk to you about the first chance that you missed. நீங்கள் නුඹලා ஆண்டவர் உங்களுக்கு இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාට දෙවෙනි අවස්ථාව දෙනකොට நீங்கள் குழப்பிக்கொண்ட அந்த முதலாவது சந்தர்ப்பத்தை பற்றி அவர் பேச தயாரா இல்லை. ප්‍රථමයෙන් නුඹලා අනාගතව ඒ අවස්ථාව පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න සූදානම් වෙලා නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? நம்முடைய ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவர், අපි දෙවියන් වහන්සේ සමාව දෙන්නව තැනන් වහන්සේ. மறக்கிறவர். ඒ වගේම උන්වහන්සේ දේ අමතක කරලා Because our දානවා. God forgives and forgets, and because He is omnipotent, when He forgets, He truly forgets. அவர் சர்வ வல்லவர் என்றபடினால் அவர் மறக்கும் போது உண்மையாகவே மறந்துறார். උන්වහන්සේ ਸਰව බලධාරී නිසා අමතක කරනකොට අවංකවම අමතක කරලා දානවා. நாங்க மறந்தாலும் மறக்க மாட்டோம், மறக்கிற மாதிரி நடிப்போம். අපි ඇවිල්ලා අමතක කරාත් අමතක කරා වගේ අපි රංගපානවා ඒක ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නවා. When we forget, we don't really forget, we act like we forget. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் மன்னிச்சிட்டேன், සමහරක් කියන මම සමාව දුන්නා. மறக்க முடியல. නමුත් අමතක කරන්න බෑ. முடியாது, நாங்க சர்வ வல்லவர்கள் இல்லையே. බෑ අපි ਸਰව බලධාරී නොවේනේ. We say sometimes, I forgive, but I can't forgive. This thing is coming back to me. Why? Because we are not omnipotent. It will come. But praise God that one party in this two-party deal is omnipotent and He really forgets. இந்த இரண்டு சாராரில் ஆண்டவர் சர்வ வல்லவர் என்றபடியால் அவராவது அட்லீஸ்ட் உண்மையாவே மறந்துறார். ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ਸਰව බලධාරී නිසා උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? උන්වහන්සේ ඒ දේ අමතක කරලා දානවා. ஒரு உதாரணம் சொல்லவா? ඒක උදාහරණයක් කියන්නම්. நானும் பாச துஷாரும் இருக்கிறோம். මමත් දේවදාසත් සිටිනවා. ரெண்டு பேரும் பயந்தாங்கொள்ளின்னு சும்மா. අපි දෙන්නම බයයි. இப்ப அவரு எப்படி ரெபேக்காவுக்கு பயமோ அந்த மாதிரி நான் மனசுக்கு இல்ல, நாங்க சும்மா பயணம். අපි නිකන් බයයි කියලා තියමුකෝ. சரியா? Now both of us, okay, hypothetically, both Pastor Tushar and I, both are very timid people. Now we are walking in the night by a cemetery. ஒரு சுடலைக்கு பக்கத்திலே நாங்கள் கடலை குறித்துக் கொண்டு நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். දැන් අපි රාත්‍රී කාලේ ඇවිල්ලා අපි මේ සෝනක් මැදින් නැත්නම් සෝනක් අසලින් අපි දෙන්න දැන් ගමන් කරගෙන ඉන්නවා. போகும்போது திடீர்னு வெள்ள சாரி கட்டிக்கிட்டு ஒண்ணு வருது. එක පාට යනකොට සුදු සාරියක් ඇඳගෙන එනවා. துஷார இவர் காணல, මම පේන්නේ නැහැ. நான் சொல்றேன் மோ மோ அப்படிங்கிறேன். මම මෙහෙ ප්‍රකාශ කරනවා. மோ 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 මෝ அப்படி சொல்ற மோலா மோ பவரா அப்படின்னா மோகினி. There's a nighttime demon called Mohini, okay? That demon wears a white sari and she comes and she gives a baby into your hand, and if you accept the baby then you'll die, that's their belief. இப்போ மோகினி பிசாசு வந்து கையில ஒரு குழந்தை இருந்து கொண்டாந்து கொடுத்து அந்த குழந்தைய நாங்க வாங்கிட்டா செத்து போயிடும். දැන් මොහිනී යක්ෂණිය ඇවිල්ලා දෑතින් ඒ දරුවෙක් දුන්නා නම් ඒ දරුවා ගත්තා නම් අපි මැරලා යනවා. ரெண்டு பேரும் போய்க்கிறோம், விசிட்டிங் போயிட்டு நல்லா பவர்ஃபுல்லா பிசாசெல்லாம் விரட்டிட்டு வரோம். දැන් අපි දෙන්න ඔක්කොම මේ නිවෙස් බහැදකින් වලට ගිහලා යක්ෂයෝ එලලා බොහොම බලෙන් එනවා. நாங்க காளி விரட்டணும், மாறி விரட்டணும், අපි කාලේ එලවුවා, අපි මාරේ එලවුවා. சோனா சீரியாக்கா. සෝනා රීරියකා මේ ඔක්කොම එලවුවා. ஆனா இப்ப மோகினியை பார்த்தோன்னா பயம் வந்துருச்சு. දැන් මොහිනී දැක්ක ගමන් බය වෙනවා. பாஸ்டர் அந்நிய பாஷை பேச අනේ භාෂාව සිංහලෙන් කියපන්. සිංහලෙන් කියපන් මං කියන එක. සිංහලෙන් කියපන් මං කියන එක. මං කියන එක සිංහලෙන් කියපන්. சொல்லுங்க நான் சொல்றேன். ஐயோ நே. மோ துஷார. மோ மோ மோ. තව நே மோ. ஐயோ மோகினி. மோகினி. Boy, hey, demon. I was just saying something like D major, no, D minor, no, demon. Mohini. இவரும் பார்த்துட்டு போற பாப்பா மாமா தெக்க பாட்டு தெக்கல பாப்பா இல்ல மோகினி. பாப்பா கையில மோகினி. பாப்பா දරුවාතේ මොහිනී. அந்த பாய்
இல்ல பாஸ்டர் பாஸ்டர் பாப்பா மோயினி பாப்பாவோட வந்துருச்சுடா. பாப்பாவை பார்த்தோன்னே இங்க பிபி මොයිනි දැක්කම මේ චූ යනවා. சரி, ரெண்டு பேரும் பயம். දැන් දෙන්නම් බයයි. இவருக்கு காட்டுக்கிற பயம், எனக்கு பயம் ஒண்ணு, நான் அவருக்கு காட்டுக்கிற பயம், எப்படியோ ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பயம் ஒண்ணு நடுங்கிட்டே දැන් கிட்ட போனா දෙන්නට දෙන්න බයයි, දෙන්නට දෙන්න වෙවුලනවා. நைட் டியூட்டி நர்ஸ் ஒன்னு கொடையோட போய்கிட்டு இருக்குது வேலை. දැන් රාත්‍රියේ නයිට් ඩියුටි හමා කරලා එන නර්ස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කුඩයත් එක්ක යනවා. விளங்குதா? அதுதான் நாங்க பேய்னு நினைச்சிட்டோம். මේක තමයි අපි හිතුවේ යක්ෂයා කියලා. So when both of us are so afraid, we go and when we look at that demon, it's not a demon, it's a nighttime nurse going for work with an umbrella. So that's what we saw, like a Mohini demon with a baby. Okay? கையில குழந்தையோட மோகினி பேய் போய்கிட்டு இருக்க மாதிரி. இப்ப ரெண்டு பேருக்குமே நோண்டி. දැන් දෙන්නටම හරි නෝන්ඩි. அவர் ரெண்டு අයි பேருமே කිව්වොත් එමේ නර්ස් කෙනෙක් තමයි ගියේ යක්ෂණිය වගේ අපි දැක්කේ. இப்போ දැන් திருப்பி அந்த இடத்தால போற போது නැවත වතාවක් එම ස්ථානෙම ගමන් කරනකොට ரெண்டு பேருக்கும் அப்செட். දෙන්නටම අප්සෙට්. பயமா வேற இருக்கு, එක පැත්තකින් බයයි. சொல்லிக்கிற முடியல, දෙන්නට ඒ දේවල් පිළිබඳව කියා ගන්නත් බෑ. வெக்கமாவும் இருக்கும் இல்லையா? එක පැත්තකින් ලැජ්ජාව. So the next time when we go, Pastor Tushar and I, when we go along that road the next time, both of us are afraid, but both of us are also ashamed of what happened. We are ashamed, so we don't want to talk about it. அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே கஷ்டமா தானே இருக்கும். දෙන්නට හරිම අපහසුයි මේ දෙයට මුහුණ දෙන්න. இப்போ பாஸ்டர் துஷார், நான் சொல்றேன் பாஸ்டர் துஷாருக்கு, ඒතකොට දේවදාසයා මට කියනවා மறந்துருவோம், අමතක කරමු. இத மறந்துருவோம், நடந்ததை மறந்துருவோம். දැන් උන දේ අමතක කරමු நீ අපි. ரெபேக்கா கிட்டயும் சொல்லாத, நான் மேர்சி கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன், சொன்னா முடிஞ்சு. මාසිරත් කියන්න එපා, මම රෙබෙකටත් කියන්න, කිව්වනම් ඉවරයි. யாருக்குமே சொல்ல வேணாம், කාටවත් කියන්න එපා. நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். අපි අතරම තිබ්බදේ நீ மற, நானும் மறக்கிறேன், இனி நானும் நீ இதை பத்தி பேசவே கூடாது. ඔයත් අමතක කරන මමත් අමතක කරන ආයේ මේ දෙක ගැන කතා කරන්න එපා. So we come to an agreement. We say now, don't share this with anybody. You don't tell Rebecca, I will not tell Mercy, we will not tell anybody. We will pretend as if this never transpired, this never happened. Okay, we forget. மறந்தாச்சு, போயாச்சு, நீ இதை பத்தி பேசுறதே இல்ல. අපි අමතක කරා, ඒ ගැන කතා කරමින් අපි ගියා. அடுத்த கிழமை அந்த இடத்தால போறோம். ඊළඟ සතියේ මෙම ස්ථානෙම ගමන් කරනවා. ரெண்டு பேருமே ஞாபகம் வருது. දෙන්නටම මතකයට பேசிக்கிற එනවා. போறது இல்ல தானே, பேசிக்கிற போறது දැන් இல்ல. කතා කරගන්න යන්නේ පිළිබඳව. Now the next week we both are going along the same path. Now both of us have decided to forget, but we never forget, right? When we go there, I'm looking at his face and he's looking at my face. We are not talking because we have agreed never to talk. ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது இல்ல இத பத்தின்னு சொன்னாலும் நான் மூஞ்ச பாக்குறேன், அவரே மூஞ்ச பாக்குறாரு. දෙදෙනා මේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැත්නම් එක එක්කෙනා මේව මූණ බලනවා, ආයෙ ටිකක් දුර යනවා මූණ බලනවා. கஷ்டமா இருக்கும் தானே? අමාරුනේ ඒක අපහසුයි. அதிலே ஒருவர் ඒකේ එක්කෙනෙක් நான் உண்மையாகவே மறந்து விட்டேன் என்றால் ඇත්තටම මේ පිළිබඳව අමතක කරන අය දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්, அது இவருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ඒක මට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තියෙනවා. இப்ப இவர் சொல்றாரு, දැන් මම කියනවා நான் சொல்றேன், ராத்திரி நேரம் அந்த நேரத்தால போம். දැන් රාත්‍රී කාලේ මේ ස්ථානේ ගමන් කරනවා. So if I have the ability to forget it truly, it will be easy. I will tell him, come, let's go. හරි දැන් அவர் சொல்லாரு, பாஸ்டர் துஷார சொல்றாரு, பாஸ்டர் මම කියනවා පාස්ටර් ஞாபகம் இருக்கா? මතකද? ஞாபகம் இல்லையே. මතක නෑනේ. உண்மையா ஞாபகம் இல்ல. ඇත්තටම මතක නැද්ද? வெள்ள சாரி, අර සුදු සාරිය, மோகினி, අර මොහිනී, பேய், අර යක්ෂණිය உண்மையிலே ஞாபகம் இல்ல. ඇත්තටම මතක නෑ. உண்மையிலே ஞாபகம் வராட்டி நல்லது தானே? விளங்குதா உங்களுக்கு? ඇත්තටම මතකයට ආවෙ නම් හොඳයි ஞாபகம் නේද? வராதவர் ஞாபகம் வந்தவருக்கு உதவி செய்து கொண்டு ඒ போறார். කියන්නේ මතකයට ආපු නැති පුද්ගලයා මොනවද කරන්නේ? මතකයට ඇවිල්ලා තියෙන පුද්ගලයාට උදව් කරගෙන රැගෙන If යනවා. one person can truly forget, he can help the other person who is unable to forget and go that way. And that's how God is. இப்படித்தான் ஆண்டவர். මේව තමයි දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய வீழ்ச்சியை நாம் மறக்க மாட்டோம். අපේ වැටීම ආවිල්ලා අපි අමතක කරන්නේ. ஆனால் நாம் மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டால் අපි ඒක පසුතැවිල්ලලා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලුවත් அவர் மன்னித்து மறந்தும் விடுகிறார். උන්වහන්සේ ආවිල්ලා සමාව දීලා ඒ දේ අමතක කරලා Now දානවා. when we fall, we don't forget, but if we repent and ask forgiveness from God, he forgets and he forgives and forgets. So when he takes us through the same path the second time, even if we talk about our foregone failure, God does not remember it, so he doesn't talk about it. ஆகவே ஆண்டவர் எங்களை இரண்டாம் தரம் அந்த வழியிலே கொண்டு போகும்போது, එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපි දෙවනි වතාවට මේ මාර්ගයේ රැගෙන යන අවස්ථාවේදී
நாம் அதை ஞாபகப்படுத்தினாலும் ஆண்டவருக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. අපි ඒ දේවල් පිළිබඳව මතක් කරලා දෙවියන් වහන්සේට පසුගිය කාලය පිළිබඳව මතකයක් නැහැ. பழையன எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின. පරණ සියල්ලම පහව ගියේ සියල්ලම අලුත්ව තිබේ. Old things are passed away and everything has become new. So our God is a God of second chances. எங்கள் ஆண்டவர் இரண்டாம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார். ඒ වගේම අපේ දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்க. දෙවෙනි වචනය බලන්න තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය. Verse 2. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message of judgment I have given you. ඔබ නැගිට නිනීවේ නම් මහත් නුවරට ගොස් මා විසින් නුඹට කියන කාරණා ඒ ප්‍රකාශ කරන්නයි කීසේක. நீ எழுந்து மகாநகரமாகிய நினிவேக்கு போ. நான் உனக்கு காண்பிக்கும் வார்த்தைகளை அதற்கு விரோதமாய் பிரசங்கி என்றார். ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? ஏதோ புதிதாய் சொல்லுவது போல මොනවද අලුත් දෙයක් කියනවා වගේ. நீ எழுந்து நினிவேக்கு போய் இந்த வேலையை செய் என்று புதிதாய் சொல்லுவது போல சொல்லுகிறார். නුඹ නැගිට ගිහිල්ලා මං කියපු දේ කියන්න කියලා අලුතෙන් කියනවා වගේ මේ යෝනාට කියනවා. God is talking as if he is talking this for the first time. He is saying now you get up and go to Nineveh and deliver the message of judgment. நீ எழுந்து மகாநகரமாகிய நினிவேக்கு போய் நான் உனக்கு சொல்லும் இந்த வார்த்தைகளை சொல். නුඹ නැගිට මහත් වූ නගරේ නම් නිනිවේට ගොස් මා කියනවා වචන ප්‍රකාශ කරන්න. இவ்வளவு நல்ல ஒரு பாத்தீங்களா ஆண்டவர். කොතරම් යහපත් දෙවියන් වහන්සේ. அநேக புருஷன் மனைவிமார் බොහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් භාර්යාවරු. கடந்த கால வீழ்ச்சிகளை பற்றி பேசுவார். ඒ කියන්නේ පහුගිය කාලේ කඩා වැටීම පිළිබඳව කතා அநேக කරනවා. நண்பர்கள் பேசிக்கொள்வார். බොහෝ යහළුවන් කතා කරනවා. அநேகருக்கு பேசிக்கொள்வார். බොහෝ දෙනාට කතා කරනවා. என்ன முந்தி மாறியா? ඇයි ඉස්සර වගේද? அன்னைக்கு அப்படிதான். එදා එහෙම තමයි. போன வருஷம் ගිය අවුරුද්දේ මෙහෙම තමයි. ஆண்டவர் அப்படி அல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නෙවෙයි. Many humans always retrospectively remind things of the past failures, but God doesn't. மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது. තුන්වෙනි පදේ කියනවා Verse 3. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh. Wow. එවිට යෝනා නැගිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය හැටියට නිනීවේට ගියේය. නිනීවේ වනාහි 3 දවසක ගමන් ප්‍රමාණය ඉතා මහත් ஹரி 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 அதி அதி. யோனா எழுந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே போனான். இங்கே மூன்று ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம். Verse 5 says the people of Nineveh believed God's message. පස්වෙනි පදේ කියවමු. And from the greatest to the least they decided to go without food and wear sackcloth to show their sorrow. එවිට නිනීවේ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කොට උපවාසයක් ප්‍රසිද්ධ කර ලොකු අය පටන් කුඩා අය දක්වා ගෝණි රෙදි හැඳගත්තෝය. அப்பொழுது நினிவேயில் உள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்யும்படி கூறினார்கள். பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் இரட்டுடுத்திக் கொண்டார்கள். சரி உட்காருங்க. ஆண்டவர் யோனாவுக்கு சொன்னபடி யோனா போனார். දෙවියන් වහන්සේ යෝනාට කියපු ආකාරයට යෝනා ඒ ගමන ගියා. ஆனால் போனதோ ஒரு பயங்கரமான நாட்டுக்கு. නමුත් ගියේ එක භයානක වූ රටකට. இருதய கடினமுள்ள ஜனங்கள் மத்திக்கு போனார். ඔවුන්ගේ හෘදයන් ඇවිල්ලා ඔවුන් දැඩි කරගෙන හිටියා වූ ජනතාව මැදට ගියේ. அவர்கள் கொலைகாரர்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා මිනිමරුවන්. அவர்கள் இந்த யோனாவையே கொலை செய்யக்கூடியவர்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා යෝනාව පවා මරන්න පුළුවන් වූ අය. ஆனால் அவ்வளவு பேரும் பெரியவன் தொடங்கி சிறியவன் வரை அவ்வளவு பேரும் மனம் திரும்பினார்கள். නමුත් ඒ විශේෂ කියන්නේ වැඩිමහල් පුද්ගලයාගේ ඉඳලා කුඩා පුද්ගලයා දක්වා ඒ සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා පසුතැවිලි වුණා. Now Jonah went to Nineveh, a very evil city. The people were hard-hearted people and they were aggressive murderers. But Jonah went and preached the message of judgment, and every single individual from the greatest to the least repented. True repentance. உண்மையாய் மனம் திரும்பி අවංකවම පසුතැවිලි වුණා. அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் இந்த யோனா கதை ஒரு கட்டுக்கதை என்று. බොහෝ දෙනා කියනවා ඇවිල්ලා මේ යෝනාගේ කතාව වෙලා මේක කට කතාවක් කියලා. ஏனென்றால் நடக்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாம் ඒ நடக்கின்றன. කියන්නේ සිද්ධ වෙන්න බැරි දේවලුත් මේ ස්ථානේ සිද්ධ වෙනවා කියලා Many කියනවා. people think that the story of Jonah is a fable, just a myth. Why? Because so many things that never happen in this story. ஒன்று, එකක් புயல் நேரம் ஒருவன் தூங்குகிறான். முடியுமா? සුලිසුලඟ මැද්දේ එක්කෙනෙක් නිදා ගන්නවා පුළුවන්ද? One is that a guy is fast asleep amidst a scorching storm. ரெண்டாவது மீன் வயித்துக்குள்ள 3 நாள் ஒருத்தன் உட்கார்ந்திருக்கான். දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මත්ස්‍යගේ බඩ ඇතුලේ දවස් 3ක් පුද්ගලෙක් සිටිනවා. Second thing is that somebody is staying in the belly of a fish for 3 days. ஆனால் 1903 ஆண்டிலே නමුත් 1903 ஒரு மனுஷன் மீன் வயிற்றுக்குள்ளே 3 நாள் இருந்து நிரூபித்து விட்டார் இப்படி இருக்க முடியும் என்று. එක මිනිහෙක් ඇවිල්ලා දවස් 3ක් මත්ස්‍යගේ බඩේ ඉඳලා ඔප්පු කරවුවා ඇවිල්ලා මේ වගේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. A man went inside the stomach of a whale and stayed inside there for 3 days
and proved that it is scientifically or practically possible. Okay? ஆனால் அது நடக்காது என்று நினைக்கிறார்கள். அப்படித்தானே? නමුත් ඒක සිද්ධ වෙන්න බෑ කියලා හිතනවා. එහෙම නේද? இப்போ දැන් ஒரு பொல்லாத நாடு மனம் திரும்புகிறதாம் ஒரு மனுஷனுடைய செய்தியை கேட்டு. දැන් ඊළඟ එක ඇවිල්ලා ඒක මිනිහෙක්ගේ පණිවිඩයෙන් ඇවිල්ලා ඒක භයානක රටක් එහෙම් පිටින්ම පසුතැවිලි වෙනවලු. Now the story says that an entire nation which was very evil repented upon hearing a message of one prophet. ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா? නමුත් සත්‍යතාවය කුමක්ද? நம்முடைய ஆண்டவர் අපේ දෙවියන් වහන්සේ நடக்க முடியாததை நடக்க வைக்கிறது. වෙන්න බැරි දේවල් වෙන්න සලස්වනවා. Our God is the God of impossibilities. If we believe in our God, who is the God of impossibilities, there is no myth and fable in the Bible, because God is the God of impossibilities. நம்முடைய ஆண்டவர் අපේ දෙවියන් වහන්සේ நடக்க முடியாததை நடக்க வைக்கிற தேவன் என்று කරන්න බැරි දේවල් ඇවිල්ලා කරන්න සලස්වනවා. வேதத்திலே கட்டுக்கதைகளும் இல்லை, வேதத்திலே பொய்க்கதைகளும் இல்லை. බයිබලය තුල ඇවිල්ලා මිත්‍යාමතික කතාවක් නැහැ, වගේම බොරු කතාවක් නැහැ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பினார்கள். ඒ ජනතාව පසුතැවිලි වුණා. இப்போ அந்த உண்மையான நிகழ்வை பார்த்தால் பயங்கரமா இருக்கும். දැන් ඒ ඔවුන්ගේ තිබුණා මේ අවස්ථාව බැලුවා නම් මේ ඔවුන් හිටියා இவர் எபிரேய மொழி பேசுகிறார், මොහු හෙබ්‍රේව භාෂාව කතා அவர்கள் කරනවා. அசீரிய மொழி ඔව් பேசினார். ඇවිල්ලා අසිරියානු භාෂාව කතා කරනවා. Jonah spoke Hebrew and the people in Nineveh spoke the Assyrian language. There was no corroborative commonness among these languages. இந்த இரு மொழிகளுக்கு இடையிலே எந்த ஒரு ஒற்றுமையும் கிடையாது. ඒ කියන්නේ මේ භාෂා දෙක අතර තුල කිසිම සංසන්දනාත්මක භාවයක් නැහැ. அப்போ யோனா போய் சும்மா அவர்களுக்கு பேசி இருக்க முடியாது. දැන් යෝනා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නිකන් ඒ ගිහිල්ලා කතා කරන්න බෑ. எப்படியெல்லாம் ஆக்ஷன் போட்டு அவங்களுக்கு சொன்னாரோ எனக்கு தெரியல. කොහොම මේ නර්තනාකුණු කූලව හොව ප්‍රකාශ කරාද දන්නේ නැහැ ඒ දේවල්. அந்த இடத்திலே அந்த மொழி பிரச்சனை இருந்தது. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා භාෂා ප්‍රශ්නේ තිබුණා. So there was this language problem. Jonah, I don't know how he went and spoke the message, gave the message to those people. I don't know, but he somehow did. இன்றைக்கு சில பேர் இப்படி தான் சொல்றாங்க. අද මෙහෙම තමයි බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ. எனக்கு ஆசை கீழ்ப்படிய. මට ආසයි කීකරු වෙන්න. ஆனா எனக்கு அவ்வளவு நல்லா பேச வராது தான். ඒ වුණා මට එච්චර ලස්සනට කතා කරන්න එන්නේ. தமிழ்லயே புரா சொல்ல முடியாது. මගේ මේ දෙමළෙන්ම හරි මම සිංහලෙන්ම මට දුරියන් කියලා කියන්න. அந்த දුරියන් කියන මොට්ටුව කියන அழகுதா ஒழுங்கா சிங்களமே தமிழே வர மாட்டேங்குது. හරියට සිංහලම එන්නේ නැහැ. எனக்கு மாத்திரம் எனக்கு பேச போன நடுங்கும். ඒ කියන්නේ මට විතරක් කතා කරන්න කියන්නේ මේ වෙවුලනවා. ஓ அப்படி நடுங்காட்டி நானும் நல்லா ஊழியம் செய்வேன். එමෙ වෙවුල වෙ නැත්තම් මම හොඳට සේවය කරනවා. யோனா இதை விட சொல்லி இருக்கலாம். යෝනා මේට වැඩි කියන්න ඇති. You know, some of us don't obey God because we say we are not efficient in speech. We are not talented in speech. We don't possess the talents and the abilities one should possess to accomplish this task. இந்த பொறுப்பை செய்வதற்குரிய அந்த திறமை, அந்த தாளந்து எனக்கு இல்லை. මේ වගකීම කරන්න හැකියාව ටැලන්ට් මට නැහැ. யோனா சொல்லிருக்கலாம். යෝනාට කියන්න තිබ්බා. அடுத்த ரொம்ப தூர பயணம். ඒ වගේම විශාල දුර ගමනක්. பாலைவனத்திலே 3 நாள் பயணம். කාන්තාරේ දවස් 3ක් ගමන් කරන්න ඕන. The other problem was the terrain through which he has to travel was a very hostile terrain. Desert. பாலைவனம். කාන්තාරේ. ஐயோ ஆண்டவரே எனக்கு ஆசை தான் போறதுக்கு. අනේ දෙවියන් වහන්සේ මට යන්න ආසයි ඒට. ஆனா கஷ்டம் ஆண்டவரே, எனக்கு பிரஷர் இருக்குதா? අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ මට හරි අමාරුයි, මට ප්‍රෙෂර් තියෙනවනේ. ஆண்டவரே எனக்கு சீனி இருக்குதா? ස්වාමිනේ මට මේ දිහවැඩියාව තියෙනවනේ. ஆண்டவரே எனக்கு என்ன உடம்புல முள்ளெல்லாம் வீக். ස්වාමිනේ මගේ ඇඟේ ඇටකට ඔක්කොම හරි බෙලහින්. You know, some people say, I love to go God, but it's too far. You know, I have sugar, I have diabetes, I have hypertension, and I have osteoarthritis in my bones. So, if not, I'll go. அது மாத்திரம் இல்லனா போயிடுவேன். ඒක විතරක් නැත්තම් දෙවියන් මම යන්න. அழகுதா. இன்னொன்று තව එකක්. ஆபத்து. විපත්තිය. ஆண்டவர் அந்த ஆளுங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது, கேட்டவங்க. දෙවියන් වහන්සේ දන්න ඒ කට්ටිය මේ ජනතාව හරි නරකයි. நான் அரண்மனையிலே ஊழியம் செய்தவன் அல்லவா? මම රජමාලිගාවේ සේවය කරපු එකනානේ. என்னை அனுப்புவதை விட මාව යවනවට වැඩිය நன்றாக அந்த யுத்தம் எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அப்படி அவசரம் வந்தா ஓட கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற ஒருத்தனை அனுப்புனீங்கன்னா, හොඳට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්, අර හදිස්සියක් ආව දුවන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන කවුරු හරි යවුවනම් என்னை விட நல்லா செய்வார் அவர். ඒ කියන්නේ මට වැඩිය හොඳට ඔහු කරයි. Some people say, Lord, Ninevites are so aggressive and I have always been in the palace, so why don't you choose somebody who is stealthier than me, who can even run away if those people turn against me? So choose somebody else, they are better.
இன்னும் யாராவது தெரிஞ்சு சேர்த்து கொள்ளுங்க அவங்க என்னை விட நல்லவங்க. එනිසා කවුරු හරි තෝරගන්න දෙවියන් වහන්සේ මට වැඩිය හොඳ එක්කෙනෙක් වෙයි යා. புரியுது அவங்களுக்கு இப்படித்தானே சொல்றோம் நாங்க. තේරෙනවද? මෙහෙම තමයි අපි කියන්නේ. ஆனா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට සුදි වේවා. நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு, நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு. හොඳ හරකට එක அந்த அண்ணன் ஹோது கேனியல யோனாவுக்கு 2 சூடு, புயலும் மீனும். ඒ කියන්නේ දෙවියන් යෝනට ඇවිල්ලා කාරණා දෙකක්, එකක් ඇවිල්ලා එක මේ මොනවද? ප්‍රශ්න දෙකක්. එකක් හුලඟ, එකක් ඇවිල්ලා මාළුවා. You know, Jonah knew what will happen if he doesn't obey. So verse 3 says, this time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh. சரியா? அதான் 3வது வசனம் சொல்லுகிறது. இந்த தடவை அவர் கீழ்ப்படிஞ்சு போறார். දැන් මේ අවස්ථාවේ දෙවිලා යෝනා කීකරු වෙලා යන වචනෙට. இப்போ දැන් ஆண்டவர் யோனாவை அனுப்பிவிட்டு දෙවියන් වහන්සේ යෝනාව යවලා அற்புதம் செய்கிறார். එක පුදුම දෙයක් කරනවා හාස්කම. When God sent Jonah and God performed miracle after miracle. என்ன அற்புதம்? මොකද්ද මේ හාස්කම පුදුම දෙය? பாலைவனத்திலே அவன் செத்து போகவில்லை. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා කාන්තාරය තුල මැරිලා ගියේ නෑ. அந்த வழியிலே ஆண்டவர் அவனுக்கு சுகமான பிரயாணத்தை கொடுத்தார். ඒ මාර්ගය තුල ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ තා මේ පහසු ගමනක් ඔහුට ලබා දුන්නා. It says that Jonah went and preached. It doesn't say Jonah went and took 3 days rest and then he preached. So that tells me that God had given him traveling mercies. பிரயாண சௌகரியத்தை ஆண்டவர் ඒ கொடுத்திருந்தார். කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ගමන් කිරීමේ අනුග්‍රහය උට ලබා දුන්නා. இல்லாவிட்டால் அவன் போனவுடன் பிரசங்கம் செய்திருக்க மாட்டான். නැත්තම් ගිය ගමන් ඔහු දේශනා කරන්නේ නෑ. போய் கொஞ்ச நாள் ஓய்ந்திருந்து விட்டு பிரசங்கம் செய்திருப்பான். ගිහිල්ලා ටික දවසක් විවේක අරගෙන ඔහු දේශනා කරලා තියෙයි. அவன் போன உடனே பிரசங்கம் பண்ணுகிறான். ඔහු ගිය ගමම දේශනා කරනවා. ஆனால் பிரயாணத்திலே ஆண்டவர் வழி சுகம் கொடுத்தார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගමන් කරන මාර්ගය තුල ඔහුට පහසුකම් ලබා දුන්නා. ஆண்டவர் கொடுக்கும் 2வது சந்தர்ப்பத்தை பிடித்துக்கொண்டு දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ දෙවෙනි අවස්ථාව අල්ලාගෙන அவருக்கு கீழ்ப்படிய முனைவோமானால் උන්වහන්සේට කීකරු වෙන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් அந்த ஊழிய பயணத்திலே ඒ සේවා ගමනේදී என்ன பாலைவனம் வந்தாலும் මොන කාන්තාර තිබුණත් என்ன கரடு முரடு வந்தாலும் මොන වලසු මොන මුර්ගයන් පැමිණියත් என்ன முள் என்ன குழிகள் வந்தாலும் මොන කටු ඒ වගේම මොන වලවල් තිබුණත් எந்த மாதிரியான வழியா இருந்தாலும் கர்த்தர் வழியிலே சுகத்தை கொடுப்பார். කුමන මාර්ගයක් වුණත් දෙවියන් වහන්සේ ගමන් මාර්ගය තුල සුවය ලබා දෙනවා. If we decide to grab the second chance God gives us, and if we obey to do his ministry by obeying his command, he will give us protection and he will give us traveling mercies in our voyage of obedience. புரியுதா? තේරුණාද? அடுத்தது මීළඟ කාරණාව அவர்களுக்கு இவர் மொழி தெரியாது, இவருக்கு அவர்கள் மொழி தெரியாது. ඔවුන්ට මොහුගේ භාෂාව දන්නේ නැහැ, මොහුට ඔවුන්ගේ භාෂාව දන්නේ නැහැ. ஆனால் ஆண்டவருடைய செய்தியை எப்படியாவது அவர்களுக்கு புரிய வைப்பார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය කෙසේ කුමන හෝ ආයුරකින් ඇවිල්ලා ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න සලස්වනවා. You know, Jonah didn't understand the Assyrian tongue and the Assyrians didn't understand the Hebrew language, but somehow God made it possible for those people to understand the message conveyed by Jonah. ஆண்டவர் மொழிகளை புரிய வைக்கிற ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ භාෂාවන් තේරුම් ගන්න සලස්වන දෙවියන් වහන්සේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? கேரளாவில் ஒரு பாஸ்டரை கொண்டு போயிட்டு කේරළාවල එක පාස්ටර් කෙනෙක් රැගෙන ගොස් அங்கே இந்தியாவில் ஹிந்தி பேசுற பிரதேசத்துல பிரசங்கம் பண்ண விட்டுருக்காங்க. ඉන්දියාව ඇවිල්ලා හින්දි භාෂාව කතා කරන ප්‍රදේශවල දේශනා කරන්න සලස්වලා තිබෙනවා. அப்போ அந்த எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாரும் வந்து එතකොට ඒ විරුද්ධකාරයන් සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் உடைச்சு போட்டு ඒ මේ මණ්ඩපයේ දේශනා මණ්ඩපයේම ඔක්කොම කඩලා இந்த மனுஷனை அடிக்க வந்தபோது මේ පුද්ගලයාට ගහන්න ආපු ගමන් இவர் அந்நிய பாஷையில ஜெபிச்சிருக்காரு. මම එකපාරට අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරලා තියෙනවා. ஒரு அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන්න ஒரு அடிக்க வந்தவன் எல்லாம் அப்படியே ஷாக் ஆகி அப்படியே நின்று முழங்கால்ல உருந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார். ඒ ගහන්න ආපු පුද්ගලයෝ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා ඔක්කොමලාම බය වෙලා පුදුම වෙලා දන හිසෙන් ඉඳලා එකපාරට දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න පටන් ගත්තා. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ඊට පස්සේ තමයි දන්නේ இவர் இந்தியில அவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணிருக்காரு. මොහු හින්දියෙන් ඇවිල්ලා හින්දි භාෂාවෙන් ඔවුන්ට දේශනා කරලා තියෙනවා. இவருக்கே ஹிந்தி தெரியாது. මොහුටම හින්දි දන්නේ නැහැ. அந்நிய பாஷை பேசுறதா நினைச்சுக்கிட்டு අන්‍ය භාෂාව කතා කරනවා කියලා හිතේ තියාගෙන இவர் அந்நிய பாஷை பேசும்போது ஆண்டவர் அதை இந்தியாய் மாற்றி அந்த அடிக்க வந்தவர்களை திணறடித்து விட்டார். මොහු ඇවිල්ලා අර අන්‍ය භාෂාව කතා කරන අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ කරන කොටගෙන හින්දි භාෂාව කතා කරන සලස්සලා අර ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ආපු ඒ පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා එහෙමම ඔවුන්ගේ සිත වෙනස් කරනු ලැබුවා. A true story goes
When a South Indian pastor was invited to preach in a crusade in North India where they spoke an entirely different language. And then the activists of another religion came to attack him and they were trying to kill him when he started to speak in tongues. And when he was yelling in tongues, all these people one by one fell on the floor and they repented and they accepted the Lord Jesus Christ. Only later on, he was told that while speaking in tongues, he had really been preaching the gospel in Hindi and the power of God struck those people. ஆண்டவருக்கு இதையும் செய்ய முடியும். දෙවියන් වහන්සේට මේ දෙක කරන්න පුළුවන්. அதுக்காக போயிட்டு அந்த வந்திருக்கிற டேனியலோட போயிட்டு அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. ඒ කියලා අර ඇවිල්ලා ඉන්න ඩැනියෙල් එක ගිහලා අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්න එපා. So don't go and speak in tongues with Daniel. I'm not saying that this is happening, but God is able to do these things also. கர்த்தரால் இதையும் செய்ய முடியும். ස්වාමීන් වහන්සේට මේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. இங்கிலாந்திலே படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது එංගලන්තේ ඉගෙනගෙන ඉන්නකොට 1994 ஆண்டு 1994 දී பாடசாலையிலே எனக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்தார்கள். මට ඒක ලියුමක් දුන්නා මගේ විද්‍යාලයේ. மார்ச் மாதம் 14ஆம் திகதிக்குள்ளே நீ முழு பணத்தையும் இந்த கல்லூரிக்கு செலுத்தாவிட்டால் මාර්තු මාසේ 14 වෙනිදාට කලින් මේ නුඹ විද්‍යාලයට ගෙවන්න තියෙන සෑම මුදලක්ම ගෙවුවේ නැත්නම් உன்னை அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் சொல்லி නුඹලාගේ රජයට ප්‍රකාශයක් දීලා இங்கிலாந்தை விட்டு நாடு கடத்தி விடுவோம். එංගලන්තෙන් මෙහෙම නුඹව නිරපල හරිනවා. உனக்கு இனிமேல் இங்கிலாந்துக்கு வரவே முடியாதபடி ஆகும் என்று. ආයේ කවදාකවත් නුඹට එංගලන්තයට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වෙන ආකාරයට වැඩ කරනවා කියලා කිව්වා. நான் அதை போய் என்னோட படிக்கும் ஒரு மாணவர், அவர் எல்லாம் வெள்ளக்காரங்க தானே, அவரிடத்துல போய் சொல்லி எனக்காக ஜெபியடா, எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது என்று ஜெபித்த பொழுது මම මොනවද කරාවු ඇවිල්ලා මම මේක කියලා මගේ යාළුවන්ලා සුද්ධෝ ඉන්නේ ඔවුන්ට ගිහිලා මම කියලා මම ඒක පුද්ගලයෙකුට ප්‍රකාශ කළා අනේ කරුණා කරලා මගේ මේ කාරණාව උදෙසා යාඥා කරන්න කියලා කියනකොට அவர் ஆங்கிலத்திலே ஜெபித்து விட்டு அந்நிய பாஷையிலே ஜெபித்தார். ඔහු එකපාරටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යාඥා කරන්න පටන් ගන්න එකපාරටම අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. திடீரென அந்த அந்நிய பாஷையிலே சுத்த சிங்களத்திலே சொல்லுகிறார். එකපාරටම ඔහු අන්‍ය භාෂාවෙන් පැහැදිලි සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ஆண்டவரே இவருக்கு தேவைப்படுகின்ற சமாதானத்தை இப்பொழுது இவருடைய உள்ளத்திலே கொடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ මොහුට අවශ්‍ය සමාදානය මොහුගේ අතුලාන්තයට ලබා දෙන්න කියලා කතා කරනවා. ස්වාමිනේ මොහුට දැන් අවශ්‍ය වන ඒ සමාදානය මේ අවස්ථාවේ මොහුට දුන මැනව. அப்படி வெள்ளக்காரன் அந்நிய பாஷையில பேசுறோம். එහෙම ඇවිල්ලා විදේශිකයෙක් ඇවිල්ලා මේ අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා. அப்பொழுது தேவனுடைய சமாதானம் எனக்குள் வந்தது. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය මාතුල ஆண்டவர் පැමිණෙනවා. இப்படி அற்புதம் செய்ய வல்லவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ බලවත් දේවල් කරන්න බලවත් When I was in වහන්සේ. England and in 1994 when the school sent me a letter saying if you don't pay your fees and complete it before the 14th of March, we will report you to the Home Office and you will be expelled from this nation and then you will never be able to come back to England. And I prayed and I told my friend who was a white person and I told him to pray for me and he prayed in English and then he started to pray in tongues. And while he was praying in tongues, he prayed a full sentence in pure Sinhala asking the Lord to give me the peace. So God is able to make people understand each other if that is needed through a miracle. சாரார் அற்புதத்தின் வழியாய்த்தான் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அந்த அற்புதத்தையும் நம் ஆண்டவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ඒ කියන්නේ යම් අවස්ථාවකදී ඇවිල්ලා හාස්කම මැදේදී ඇවිල්ලා තමයි එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ බලවත්ව සිටිනවා. அடுத்த அற்புதம் ඊළඟ හාස්කම அந்த இருதய கடினம் உள்ளவர்கள் ඒ අර හෘදය දැඩිව තියාගත්තා ඔය පුද්ගලයන් யோனாவை திட்டவும் இல்லை, යෝනාට බැන්නෙත් නැහැ, அடிக்கவும் இல்லை, යෝනාට ගහන්න ආවෙත් නැහැ, கொல்லவும் இல்லை, මරුවෙත් නැහැ. மனம் திரும்பினார்கள். ඒ වගේම වුන් පසුතැවුණා. So the aggressive Ninevites did not attack Jonah, disrespect Jonah, disvouch the message of Jonah, but they repented. Miracle. இது ஒரு அற்புதம். මේක එක හාස්කම. ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ හාස්කම් දෙක කරන දෙවියන් වහන්සේ God is the God of second chances and God is the God of impossibilities. ஆண்டவர் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிற ஆண்டவர் மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි වර අවස්ථාව දෙන දෙවියන් වහන්සේ පමණක් නොවේ. ஆண்டவர் கஷ்டமானதின் தேவனும் கூட. அவர் கஷ்டமானதை இலகுவாக்குற தேவன். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ අමාරු කියන දේ ඇවිල්ලා පහසු කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன. අපේ ජීවිතේ සමහරක් විෂයන් තිබෙනවා. அது மாறுறது இனி கஷ்டம். ඒක නැති කරගන්න එක හරිම අමාරු දෙයක්. விளங்குதா? சரிதானே? There are certain things in our lives, it's very difficult for those things to change, right? There are some circumstances in our lives that will never change. They cannot change.
எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்கின்றன. අපේ ජීවිතේ සමහරක් අවස්ථාවන් පැමිණ තිබෙනවා. இனி மாத்த முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? ආයෙ මාරු කරන්න බෑ. எத்தனை பேர் இப்படி சொல்றீங்க? කී දෙනෙක් මෙහෙම කියනවද? என் வாழ்க்கையிலே මගේ ජීවිතේ கட்டாயம் மாற வேண்டிய சில விஷயங்கள் உண்டு. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕන දේ සමහරක් විෂයන් තිබෙනවා. ஆனா இனி மாறாது. නමුත් ඒවා වෙනස් වෙන්න சான்ஸே இல்ல. ඒකට අවස්ථාවක්ම නැහැ. அப்படி சொல்றவங்க கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். එහෙම කියන අය අත් උස්සලා පෙන්නන්න බලන්න. If you say, I have certain things in my life ඔබ කියනවා which I නම් need to change, but I know those things will never change. If you have those things, put your hand up. யாருக்கும் இல்ல பாத்தியா எவ்வளவு நல்லா කාටවත් නැහැ. දැක්කද කොච්චර இருக்கா? ஒரே ஒருத்தவங்களுக்கு மாத்திரம் இருக்கு. තියෙනවද? එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක් තියෙනවා. 3 பேருக்கு இருக்கு, 4 பேருக்கு இருக்கு. நல்ல நேரம் சிமியோன் வந்தாரு. ஏன்னா அவருக்கு இருக்கனா 4 பேர். පොද වෙලාවට සෙමියන් யாராவது 4 பேர் கூட கை தூக்கலன்னு නැත්නම් 4 දෙනෙක් අත උස්සන්නේ නැහැ. என்ன நீங்க என்ன பிரசங்கம் கேக்குறீங்களா இல்ல என்ன பண்றீங்க? දේශනා අහනවා නැත්නම් වෙන මොනවා හරි කරනවද? உங்கள் வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே மாற தேவையில்லையா? කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. எல்லாம் சூப்பரா போகுதோ? ඔක්කොම හරියට යනවද? 5 පහයි. எல்லாம் எல்லாம் என்ன அப்புறம் ஏன் கை தூக்க එහෙනම් மாட்டேங்கிறீங்க? ඇයි අත් උස්සන්නේ නැත්තේ? ஆண்டவரை நம்புகிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවද? அவரால் முடியும். උන්වහන්සේට පුළුවන්. நினிவே ஜனங்களை மனம் திரும்ப வைத்தவர் ஆண்டவர். නිනිවේ ජනතාව පසුතැවිල්ලට ලක් කරවේ උන්වහන්සේ. You know our God is able to do that because our God caused the Ninevites to repent. And he can change things. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා எந்த ஆண்டவர் எந்த புருஷனை மாத்தவே மாட்டார். මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මගේ පුරුෂයාව වෙනස් කරන්නෙම නැහැ. அந்த மாத்துறது இல்ல. அதாவது இவருக்கு பதிலா வேற புருஷனை கொண்டாட அந்த மாற்றம் ඒ இல்ல. කියන්නේ ඒ මාරු කිරීම නෙවෙයි. කියන්නේ ඔහු වෙනුවට තව පුරුෂයෙක් ගන්න එක නෙවෙයි. எனக்கு இருக்கிற புருஷனை ஆண்டவர் மாத்தவே மாட்டார். அது மாறாது. දෙවියන් වහන්සේ මට ඉන්න පුරුෂයා මාරු කළම දෙන්න නෑ. කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ஏன் பொண்டாட்டி மாறவே மாறாது. මගේ භාර්යාව කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ ஏன் மகன் மாறவே නැහැ. மாட்டான். මගේ පුත්‍රයා කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ ஏன் නැහැ. அப்பன் மாறவே මගේ மாட்டான். තාත්තා කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ ஏன் නැහැ. மக மாறவே මගේ දරුවා කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. பிறந்ததுல இருந்தே එදා ඉපදුන දවස් ඉඳලා එහෙම තමයි. நினிவே ஜனங்கள் பிறந்ததுல இருந்தே அப்படி. නිනිවේ ජනතාව ඇවිල්ලා ඉපදුන දා පටන් ඔය වගේ The තමයි. Ninevites were aggressive from the day they were born. Right? But God changed. ஆண்டவரால் முடியுமா? නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ දේ වෙනස් කරන්න. நம்புறீங்களா? විශ්වාස කරනවද? கஷ்டமானதை செய்ய வல்லவர் ஆண்டவர் என்று நம்புகிறீர்களா? අමාරු දේවල් කරන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේට පමණයි කියලා විශ්වාස Do you කරනවද? believe our God is the God of impossibilities? Do you believe? ඔබ විශ්වාස நம்புறீங்களா? විශ්වාස කරනවද? இல்லாட்டி இந்த பிரசங்கத்துல அர்த்தமே இல்ல. නැත්නම් මේ දේශනාවේ වැදගත්කමක්ම නැහැ. අර්ථයක් முதலாவது ஆண்டவர் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ දැන් දෙවෙනි අවස්ථාවත් ලබා දෙනවා. அந்த சந்தர்ப்பத்தை பிடித்துக் கொள்ள விருப்பமா? ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න කැමතිද? God is giving the second chance to some people. Are you willing to grab the second chance? The second thing is God is able to change things. He can make the impossible possible. Are you willing to believe it? ஆண்டவர் நடக்க முடியாததை நடக்க பண்ணுகிறவர். அது நம்ப விருப்பமா? දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බැ அடுத்தது இந்த மைக்க பாருங்க பாஸ் டேனி. என்ன இவரோட மைக் குழம்புது. அடுத்தது ඊළඟ දේ இந்த நினிவே ஜனங்கள் மனம் திரும்பும் பொழுது මේ නිනිවේ ජනතාව පසුතැවිලි වෙනකොට 10வது வசனத்தை பாருங்க. 10 වෙනි පදය බලන්න. Look at verse 10. When God saw that they had put a stop to their evil ways, he had mercy on them and didn't carry out the destruction he had threatened. එවිට ඔවුන්ගේ ක්‍රියා එනම් තමුන්ගේ නපුරු මාර්ගයෙන් ඔවුන් හැරුණු බව දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක ඔවුන්ට කරමි කීවා වූ විපත්තිය ගැන තැවි ඒක නොකලසේක. அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார். ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே ரொம்ப கொடுமைக்காரராம். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පරණක විතුමලා ඊතා කූර දෙවි කෙනෙක්ලු. பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் கிருபையையே காட்டவில்லையாம். ඒ කියන්නේ පරණ කිවිසුම තුල උන්වහන්සේ අනුග්‍රහයම දක්වුවේ නැල්ලු. இங்கே ஆண்டவருடைய ஜனம் அல்லாத அந்நிய ஜாதியினருக்கே ஆண்டவர் கிருபையை கொடுக்கிறார். එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේම ජනතාව නොවන අන්‍ය ජාතීන්ටම උන්වහන්සේ කරුණාව දක්වනවා නම් தன்னுடைய ஜனத்துக்கு ஆண்டவர் கிருபை காட்ட மாட்டாரா? තමන්ගේ ජනතාවට දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දක්වන්නේ නැද්ද? பழைய ஏற்பாட்டின் ஆண்டவரே தான் ஐயா புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறார். පරණ කිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි අලුත් කිවිසුම තුල සිටින්නේ. Some people say that the God of the Old Testament is a very aggressive God. You know, he is not gracious there. He is the God of law. But in the New Testament, he is very mild and he's gracious and he's merciful. Excuse me, it's the same God who is in the Old Testament and in the New. And here, God is showing mercy to people who are not his people. They are heathens. How much more would he show grace
to his people. விளங்குதா? තේරෙනවද බලන්න. இன்றைக்கு அந்நிய ஜாதியினரையும் ஆண்டவர் அழிக்காமல் வைத்திருக்கிறார். අද අන්නේ ජාතින්ව දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරන්න නැතුව තියාගෙන සිටිනවා. கிருபையினால். ඇයි කිව්වොත් එහෙම මේ අනුග්‍රහය නිසා. Even කරුණාව today නිසා. God is not destroying all the heathens because he loves them still, right? ஆனால் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல, அதை மறந்து போகும். නමුත් ඒක දෙයක් අමතක කරන්න එපා. ගැලවීම නැති අය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් නොවේ. But make sure to believe that those who have not accepted Jesus are not God's children. Only when you accept Jesus that you become a child of God. ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் மாத்திரம் தான் தேவனுடைய பிள்ளையாக முடியும். දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා නම් පමණයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ஆனாலும் ஆண்டவர் அவர்களை தண்டிக்கவில்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ජනතාවට දඬුවම් කරේ නැහැ. God did not punish them. இப்ப இன்னொரு விளையாட்டு இருக்கு தெரியுமா? දැන් තව එක දෙයක් තිබෙනවා. நாங்க சொல்லுகிறோம்ல ஆண்டவரே நீர் மாறாதவர். අපි කියනවා නේ ස්වාමිනී මම වෙනස් ඔබ වහන්සේ නොවෙනස් වෙන දෙවියන් වහන්සේ. We say God, you are an unchanging God. Your laws and your decrees and your precepts never change. ஆண்டவரே உம்முடைய நியமங்கள் உம்முடைய நீதி உம்முடைய நெறி என்றுமே மாறாது. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්ති නියමයන් කිසිම දෙයක් කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. வாக்கு மாறாத தேவன். ඔබ වහන්සේ වචනේ නොවෙනස් වන්නා වූ දෙවියන් Your වහන්සේ. promises never change. They change. ஆண்டவர் மாற்றுவார். දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරනවා. இங்க என்ன சொல்றார்? මේ ස්ථානේ කුමක්ද කියන්නේ? அடிப்பேண்டா வெட்ட வேண்டாம் நினைவே இல்லாமங்க போற சொல்லு 40 நாள் தான் டைம். ගහනවා කපනවා මරලා දානවා ගිහිල්ලා කියන දවස් 40යි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. அவன் ஐயோன்னு மனம் திரும்பின உடனே එක එක්කනම අනේ අනේ කියලා ස්වාමිනී කියලා උන් පසුතැවිලි වෙන ගමන් ஐயோப்பா පව්. ஆண்டவர் ஐயா அடிக்கல. So God is saying, I'm going to destroy you. I'll tell you, I'm giving you only 40 days. In 40 days, you are not going to be here. And everything. And then when they repent, God says, no, I'm not going to destroy you. God changed his promise. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறங்க. හොඳට මතක තියාගන්න. ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලලා உன்னை உயர்த்துவேன், නම් නුඹ ඔසවනවා, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், ආශිර්වාද කරනවා, உன்னை தீர்க்கதரிசி ஆக்குவேன், ඔබ අනාගත වක්තෘවරයෙක් කරනවා, உன்னை வெளிநாடு கொண்டு போவேன், ඔබ පිටරට රැගෙන යනවා, உன்னை இஸ்ரவேல் கொண்டு போவேன், ඊශ්‍රායලය රැ යනවා. உன்னை அப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் இப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ඔයා මෙහෙම ආශිර්වාද කරනවා මෙහෙම ආශිර්වාද කරනවා කියලා அவர் சொல்லிட்டார் தானே. උන්වහන්සේ කිව්වනේ. எப்படியாவது செஞ்சிடுவார் කොහොම හරි ආශිර්වාද ලබා දෙනවා. அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நமக்கு விருப்பமான மாதிரி ஆடுனா එහෙම උන්වහන්සේ දෙයි කියලා අපිට ඕන විදිහට අපි නටාගෙන හිටියා නම් செய்ய மாட்டார். උන්වහන්සේ කරන්නේ விளங்குதா? තේරෙනවද? அவர் வாக்கு மாறுறான்னு சொல்லாதீங்க, நம்ம தான் மாறிட்டோம். උන්වහන්සේ පොරොන්දු ඒ කියන්නේ කඩ කරනවා කියලා කියන අපි තමයි වෙනස් වෙන්නේ. If God says I'm going to bless you, I'm going to give you money, I'm going to take you all over the world, I'm going to take you to Israel and all that kind of stuff, and if we don't live a life pleasing to God, he is not going to carry out that promise. Okay? அதே மாதிரி ඒ වගේම அடிபேண்டா ගහනවා வெட்டுவேன் කපනවා நாசமாக்குவேன் විනාශ කරනවා 40 நாள் தாண்டி டைம் තව දවස් 40යි කාලය இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு මෙහෙම ඔක්කොම කියලා ஐயோ ஆண்டவரே வேணும் மன திரும்ப ஆண்டவர்னு சொன்னா අනේ දෙවියන් වහන්සේ එපා මම පස්තවෙනවා කියලා කිව්වනම් அவர் மன்னிக்கிறதே. උන්වහන්සේ සමාව දෙනවා. புரியுதா? இதுதான் ஆண்டவர். තේරෙනවද? මේක තමයි பழைய දෙවියන් වහන්සේ. ஏற்பாட்டிலே அப்படிதான். පරණ කිවිසුමේත් එහෙම තමයි. So if God wants us and if he says I'm going to destroy you, I'm going to remove you, I'm going to make you nothing, and then if we repent, God will reverse his decision to destroy us. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? ஹலோ? புரிஞ்சுக்கிறங்க. තේරුම් ගන්න. அப்ப ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய வேண்டுமானால் එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍ය නම් அவர் மனம் மாறுகிறவர் அல்ல, උන්වහන්සේ මනස වෙනස් කරගන්න තනන් වහන්සේ නෙවෙයි. மனம் இறங்குகிறவர். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කරුණාව දක්වන තනන් වහන්සේ. His heart doesn't change, but his heart melts. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හදවත Okay, do you understand? புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? இந்த ஆண்டவரின் மனதுருக்கத்தை யோனா தவறாய் புரிந்து கொண்டார். ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ හදවත උණු වෙන ස්වභාවය යෝනා වැරදි ලෙස වටහා ගත්තා. Jonah was not very happy about this change. Look at verse 1 of chapter 4. This change of plans upset Jonah and he became very angry. நாலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிங்க. නමුත් යෝනායිට අතිශයින් අප්‍රසන්නව කෝප විය. யோனாவுக்கு இது மிகவும் விசனமாயிருந்தது. அவன் கடும் கோபம் கொண்டு ரெண்டு விஷயம் நடக்குது யோனாவுக்கு. දැන් කාරණා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා යෝනාට. Two things happened to Jonah here. முதலாவது என்ன நடக்குது? ප්‍රථමයේ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? தம்பி திருப்பி வாசிராசா. யோனாவுக்கு இது என்னவா இருந்தது? விசனமாயிருந்தது. விசனமாய் இருந்தது. சிங்களம் මොනවද කියලා තියෙන්නේ? අප්‍රසන්නව. Aprasanava. What does it say in English? Any version? I'm having I don't know what version. Rachel's version. The change of plans upset Jonah. What does your version say? No, anybody English Bible?
Huh? Unhappy. Daniel? Displeased. Upset. Displeased. Unhappy. Miserable. Visanam. Visanam na tukko. අප්‍රසන්න වෙනවා. දුකටපත් වෙනවා. අසතුටු වෙනවා. බලන්නද? යාර මේල. කා කෙරෙහිද? යාර මේල upset. කා කෙරෙහිද අසතුටු වෙන්නේ? Huh? දුකටපත් වෙන්නේ. ආණ්ඩවර් මේල upset. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අසතුටු භාවයටපත් වෙනවා. Hello. யோனா யார் மேல upset? යෝනා කා කෙරෙහිද දුකටපත් වෙන්නේ? நினிவே ஜனங்கள் மேல upset இல்ல. නිනිවේ ජනතාව ගැන අප්‍රසන්න වෙන්නේ. ஒரு ஆண்டவர் மேல upset. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අප්‍රසන්න භාවයටපත් This වෙනවා. fellow was not unhappy or displeased or upset about the Ninevites, but he was upset about God. And he was angry. கோபம். ඒ වගේම තව තරහක් ගන්නවා. எப்படி கோபமா அண்ணே? என்ன கோபமா? කොයි වගේ තරහක්ලුද ඒක? கொடும் கோபம். இவனை மீன் வயித்துல போட்டு அப்படியே பொறிக்காம விட்டதுதான் தப்பு. එහෙම මේ මාළු වගේ බඩේ දාලා බැදලා ගත්ත එක තමයි වැරද්ද. This fellow should have been fried inside the stomach of the fish. இவருக்கு கோபம் ஆண்டவர் மேல. මෙයාට දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ තරහ පැමිණෙනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? இவெல்லாம் மனுஷனா? මේ මිනිස්සෙක්ද මොහු? ஆண்டவர் மேல அப்செட், ஆண்டவர் மேல கோபம். දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ අප්‍රසන්න භාවය ඒ මැදිවට තව තරහකුත් තියාගෙන ඉන්නවා. ஏன்? ඇයි? பிளான மாத்திட்டார். ඒ කියන්නේ සලස්ම වෙනස් කරාලු. God changed the plan. He was upset. விளங்குதா? දන්නවද? என்ன சொல்லுது? මොනවද කියන්නේ? இந்த version, I like this little version, this only this bit. You know, it says, this change of plans upset Jonah. இந்த பிளான் மாத்துனது விருப்பமா? விருப்பம் இல்லையா? මේ සලස්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරපු එක යෝනට කැමති නැල්ලු. இவர் எப்படியா? මොහු කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද? இவர் பிளான மாத்திக்கிட்டு கப்பல்ல போவாரு. මොහු සලස්ම වෙනස් කරගෙන නැවේ යනවා. இவர் போறலாம் மாத்திக்கிட்டே போவாரு. මොහු යන හැමදාම සෑම දෙයක්ම වෙනස් කරගෙන යනවා. அவர் மாத்திரோன்னு இவருக்கு அப்செட். ඔහු උන්වහන්සේ වෙනස් කරගොන මොහුට අප්සෙට් වෙනවා. எப்படி மனுஷனுங்க நம்மள மாதிரியே தான் இல்லையா? කොයි වගේ මනුෂ්‍යද අපි වගේම Look තමයි. at Jonah. He changes plans whenever he wants. You know, when God says to go, he doesn't go. When God says go to Nineveh, he goes to Tarshish. You know, when God wants him to go to Asia, he goes to Europe. And when God changes his plans, not from better to worse, but from worse to better, he's upset. இவரு நல்லது செய்யாம கெட்டது செய்யறாரு. මොහු ඇවිල්ලා නරක කරන්නේ නැතුව හොඳ දේ කරනවා. ஆனா ஆண்டவர் கெட்டது செய்யாம நல்லது செஞ்சது இவருக்கு அப்செட். දෙවියන් වහන්සේ මේ හොඳ කරේ මේ නරක දේ කරන්නේ නැතුව හොඳ දේ කරනකොට මේ අප්සෙට් වෙනවා. உங்களுக்கு விளங்குதா? තේරෙනවද ඔබලාට? நம்ம அப்படிதான். අපි ඒ වගේ තමයි. சில நேரம் நாங்கள் மற்றவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறது எப்படி தெரியுமா? සමහරක් වෙලාවට අපි අනිත් අයව විනිශ්චය කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? நாங்க என்னமோ நல்ல பரிசுத்தவான்கள். කියන අපි කොහොමද හරියට මේ සුද්ධ අය වගේ. Sometimes we judge others as if we are pure and holy. ஒரு பழைய கதை சொல்லுவேனே, அடிக்கடி சொல்லுவேனே. පරණ කතාවක් නිතරම කියනවා. ஒன் சொல்லுவார் ஒருத்தர் பாஸ்டர் கிட்ட. එක පොත්ගලේ කියන අවිල පාස්ටර් ගාව. பாஸ்டர் அந்த அவங்க வந்து நமஸ்காரத்துல ஆராதனை நேரம் கண்ணே மூடுறாங்க இல்ல. පාස්ටර් අර කට්ටිය වෙලා නමස්කාර වෙලාව වෙලා ඇස් වහන්නෙම නැහැ. உனக்கு எப்படி தெரியும்? උඹට කොහොමද දන්නේ? நீயும் கண்ணை திறந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கனால தானே. බාහිර බලන්න ඉඩද? You know, this is like the old example that I give. You know, some people come and say, Pastor, that person never closes his eyes when worshipping. How do you know? Because you don't close your eyes. உங்களுக்கு තේරෙනවද ඔබලාට? பாஸ்டர் என் புருஷன் நான் பேசுறது கேக்குறாரே இல்ல. පාස්ටර් මගේ පුරුෂයා මං කතා කරන එක අහන්නෙම නැහැ. நீ கேக்குறியா அந்த ஆள் பேசுறது? ඔයා අහනවද එයා කතා කරන එක? My husband never listens to me. Do you listen to your husband? Many husbands. நிறைய புருஷன்மார் வந்து. බොහෝ මේ පුරුෂයන්. என் பொண்டாட்டி நான் சொல்றத கேக்குறாளே இல்ல. මං කියන දේ මගේ බහරයව අහන්නෙම නැහැ. நீ கேக்குறியா? ඔබ අහනවද එයා කියන දේ? விளங்குதா? තේරෙනවද? என் புள்ள எனக்கு கீழ்படிறானே இல்ல. මගේ දරුවා මට කීකරු වෙන්නෙම නැහැ. இன்னும் உயிரோட இருக்கிறவன் அம்மா அப்பாவுக்கு நீயே கீழ்படிற இல்ல இவ்வளவு கேலட்டு வயசுல. කියන මෙච්චර වයසට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා Tamanට හිටපු අම්මට තාත්තලා කීකරු නෙමෙ නේ නාකි වයසේ. இப்படியே உன் அப்பாவுக்கு பேசுறது. මේ මත තමන්ගේ තාත්තට කතා කරන්නේ. நீயும் அப்பாவுக்கு பேசுறதும் அப்படிதானே இருக்கு. ඔයාගේ තව තාත්තට ඔයා කතා කරන විදිහත් එහෙම නෙදී. இப்படியே நீ உன் அம்மாவுக்கு பேசுறது உனக்கு அம்மா தெரியுமா? මේ මත අම්මාට කතා කරන්නේ දන්නවද මම නුඹේ අම්මා කියලා? நீயும் அம்மாவுக்கு பேசுறத பார்த்து நான் ஃபாலோ பண்றேன் அவ்வளவு. ඔයා ඔයාගේ අම්මට කතා කරන එක බලලා මම අනුගමනය කරනවා. You know, sometimes we behave in an awkward way, but we expect others to behave in a better way. விளங்குதா உங்களுக்கு? யோனா இவர் மாறுறாரு நினைச்ச மாதிரி. මොහු හිතපු ගම වෙනස් වෙන යෝනා. ஆண்டவர் அழிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அழிக்கல. දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරනවා කියලා විනාශ කරේ නැහැ. அது ஒரு அப்செட். ඒක මෙයාට අප්සෙට් වෙලා ඕපය ඇවිල්ලා
This fellow is very upset and he is very perturbed. He is very angry with God because God didn't destroy them. சில பேர் வந்து සමහරක් අය ඇවිල්ලා நல்லா சர்ச்சுக்கு வருவாங்க, හොඳට සභාවට එනවා. கொஞ்ச நாள்ல வர மாட்டாங்க. එක කාලයකට එකපාරට එන්නේ. Some people come to church and everything and then suddenly they don't come to church. So you meet them and you ask them why you didn't come to church. ஏன் நீங்க சர்ச்சுக்கு இப்பலாம் வரது இல்ல? ඔවුන් හැමෙලා අහුවනංගම ඇයි ඔබ දැන් සභාවට එන්නේ නැති කියලා. ஆண்டவர் என்ற ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கல. දෙවියන් වහන්සේ මගේ යාඥාවට උත්තර දුන්නේ නැහැ. நீ அந்த நாட்கள்ல ஒழுங்கா இருந்தியா? නුඹ ඒ දවස්වල හරියට හිටියද? நீ பிந்தி பிந்தி சர்வீஸ் வந்த. නුඹ පහුවෙලා වෙලාව පැහැරහැල්ලා ප්‍රමාද වෙලා සභාවට එනවා. சர்ச்ல ஜெபிக்கும் போது அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்ப. යාඥා කරනකොට අරහෙට මෙහෙට බලාගෙන ඉන්නවා. பிரசங்க நேரம் தூங்கி வழிவ. දේශනා වෙලාවේ නිදාගෙන වැටෙනවා. முழிச்சிருக்கிற நேரம் பிரசங்க நேரம் டாய்லெட்டுக்கு போவ. මේ ඇහැරලා ඉන්න වෙලාවේ දේශනා වෙලාවේ වැසිකිළියට යනවා. தசம பாகம் போடுறதே இல்ல. දසෙන් කොටස දාන්නෙම නැහැ. காணிக்க සම්මාදම கொண்டாடுறதே இல்ல. සමාදම දකින්නවත් නැහැ. ஒண்ணுமே பண்றது இல்ல. කිසිම දෙයක් කරන්නේ. ஆனா ஆண்டவர் என்னமோ பண்ணவே உங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ නැලු ඒ නිසා මෙයාට කෝපය ආවලු. யோனா. මේ තමයි යෝනා. விளங்குதா? You see, these people never do what God wants them to do, but when God doesn't seem to be doing something, they are so upset and they don't want to come to church. ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க. දෙවෙනි පදේ කියවන්න බලන්න හතරවෙනි Verse 2. So he complained to the Lord about it. Upset, angry, and now complaining. ඔහු ස්වාමින්ට යාඥා කරමින් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ வாசிங்க. கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி, இந்த இடத்துல விண்ணப்பம்னு சொல்றது அவர் முறையிடுறார். சரியா? மெத்தனார මොරගසන. கேந்திரிகானா முரகாசனா. He is complaining. Upset, angry, complain. விளங்குதா? யோனா தீர்க்கதரிசி. යෝනා අනාගත වක්තෘවරයා. தேவ மனுஷன். දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසයා. அனுபவம் எல்லாம் வந்திருக்கு அவருக்கு. කොච්චරද අත්දැකීම් තිබෙනවා. புயல், மீன், யாருக்கும் கிடைக்காத அனுபவம். සුළඟ මත්ස්‍ය කාටවත් ලැබෙන්නව අත්දැකීම්. ஆண்டவருக்குள்ளே முதிர்ந்த மனுஷன். දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය වුණා වූ මිනිසෙක්. The mature Jonah, he has been through the storm. He's through the belly. He's been through the belly of the fish. Boy, I'll tell you, he was so mature. Upset, angry, complaining. அவருக்கு விசனம், ඔහුට ඇවිල්ලා අප්‍රසන්න භාවය, கொட்டும் கோபம், ඒ වගේම දැඩි තරහ කෝපය, முறையிடுறார். ඒ වගේම මොරගසනවා. நம்ம வாழ்க்கையில இந்த மூணு இருக்கான்னு சொல்லுங்க. இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? අපේ ජීවිතය තුල මේ කාරණා තුනේ එකක් තිබෙනවද? ஹலோ வேக்கி எல்லாம் எலும்புங்கோ. எலும்பி நிக்க வேணாம், முழிங்கோ. ඇහැරෙන්න මේ හිට ගන්න එපා. யாரெல்லாம் அப்செட்டா இருக்கிறீங்க? කවුද අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ අප්‍රසන්න භාවයෙන් ඉන්නේ? எதை குறிச்சு பாஸ்டர் கேக்குறீங்க? කොයි කාරණාව ගැනද පාස්ටර් අහන්නේ? எதை குறிச்சாவது அப்செட்டா யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? මොකක් හරි ගැන කවුද අප්‍රසන්න භාවයෙන් ඉන්නේ? கத்த விட்டு சுமனா மேல சரி அப்செட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ඒ කියන්නේ අල්ලපු ගෙදර සුමනාවදිත් එක්ක අප්සෙට් වෙලා හිටියත් කමක් නැහැ. என்ன புரியுது இல்ல? අප්‍රසන්න නම් මොකද්ද දන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. அப்செட் කියන්නකෝ. அப்செட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் கை தூக்கி காட்டுங்க பாருங்க. අප්සෙට් වෙලා ඉන්න අය අත උස්සන්න බලන්න. மாசி ரெண்டு கையையும் தூக்குது பாரு. ஹலோ, உண்மை தூக்கி வச்சுக்கிறங்க. අතරම අත උස්සලා තියන්න බලන්න. அப்செட் தூக்கி வச்சுக்கிறங்க. උස්සලා තියාගන්න. අනේ අම්මා භාගයක්ද අප්සෙට්? ෆුල් අප්සෙට්. තුන්කාරක් අප්සෙට්, භාගයක් අප්සෙට්, ටිකක් අප්සෙට්. මම එහෙම ෆුල් අප්සෙට්. ෆුල් අප්සෙට්. நீ අප්සෙට් இல்லையோ? ஹாஃப் අප්සෙட். ரைட், கையை கீழே போடுங்க. අතවලට දාන්න. கடும் கோபம். දැඩිත් කෝපය. யார் மேலேயாவது எது மேலேயாவது කා කෙරේ හරි මොකක් හරි කෙරේ හරි කණ්ඩ තරහයි, කපන්න තරහයි. அடுத்தது மூணாவது. තුන්වෙනි එක. முறையிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் உள்ளத்துல. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම කෙදිරි ගාගෙන ඉන්නවා, මොරකසාගෙන If we ඉන්නවා. are upset over anything, angry over anything, anyone, complaining, முறையிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். කෙදිරි ගාගෙන ඉන්නවා, මොරකසාගෙන ඉන්නවා. තුන්වෙනි එක. இந்த மூணுல ஒண்ணுக்காவது கையை தூக்கணவங்களுக்கு சொல்றேன், இன்க்ளூடிங் நானே சேர்த்து. ඒ කියන්නේ මේ තුනෙන් එකට හරි අත උසපුවාට කියනවා. ඒ කියන්නේ මා ඇතුළුව. திருந்துங்க. හැදෙන්න. திருந்துங்க. හැදෙන්න. திருந்து. හැදෙන්න. திருந்து. ஹதியம். හැදියන්. திருந்துடா. හැදියන් ඩා.
திருந்துடி හැදියන්ඩි திருந்துடா இவனே හැදියන්ඩි එයි அடோ ஹதியான் திருந்துடி இவளே හැදියන්ඩි திருந்துங்க சிஸ்டர் හැදෙන්ඩ සහෝදරී திருந்துடி හැදියන් திருந்துங்க பிரதர் හැදෙන්ඩ සහෝදරයා திருந்துடா හැදියන්ඩෝ எல்லாம் திருந்துவோம் ஓகே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் සියලු දෙනාම හැදෙමු We need to ඔක්කොටම change. ඔක්කොටම සම්බරයි මේද we don't have the rights to be upset, to be angry or to complain because we were not perfect. நாங்க நல்லம் இல்லாதனால අපි සම්පූර්ණ නැති නිසා நாங்க அப்செட் ஆகியும் வேலை இல்ல අපි අප්සෙට් වෙලත් වැඩක් නැහැ கோவம் மட்டும் வேலை இல்ல කෝපය අරගෙනත් වැඩක් නැහැ முறையிட்டும் வேலை இல்ல අපි මොර ගසලා කෙන්ද්‍රී இவர் ගාලා சொல்றாரு ඔව් කියනවා he said didn't I say before I left home that you would do this? I knew you would do this, that's why I ran away. எப்படி கேம் අනේ ස්වාමීන් වහන්ස මගේ රටේ සිටියදී මා කිව්වේ මේ නොවේද? அத்தி ஐயோ அதற்கு கர்த்தர் இல்லடா யோனா பின்பு யோனா நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு இல்ல ஏன் இவன் என்ன வாசிக்கிறான் ஏய் அவனுக்கு கடும் கோபம் உண்டாகி என்ன சொல்றான் 4:2 ஆண்டவரே கர்த்தாவே கர்த்தாவே இல்ல ஏய் பாம்பு கொத்துச்சுனா அப்படியா சொல்றீங்க නෑ ගැහුවා එහෙමද சொல்லுங்க ආගේ டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனா சொல்லுங்க ඩෙන්ටිස් කාඩ් ගියා කටයින් එක கர்த்தாவே ස්වාමිනී நான் என் தேசத்தில் இருக்கும் போதே நான் இதை சொல்லவில்லையா? சொன்னேனே මම කිව්වනේ I told you I can't go because you'll change. ஆண்டவரே நான் போக மாட்டேன் நீங்க மாத்திக்கிறீங்க. අයියෝ මම යන්නේ නැති වෙනස් කරගන්න வணங்குதா உங்களுக்கு තේරෙනවද බලන්න என்ன கதை தெரியுமா මොකද්ද දන්නවද කතාව ஆண்டவர் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கும்போது දෙවියන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව දෙනකොට ஆண்டவர் அவன் சொதப்புன ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் பத்தி பேசல தானே දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඔහු අනාගත පළවෙනි අවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරේ නෑ නේද இவரு මොහු ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் பத்தி பேசுறாரு පළවෙනි අවස්ථාව ගැන කතා කරනවා ஏன் தெரியுமா நான் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் சொதப்புனேன் ඇයි දන්නවද මම පළවෙනි අවස්ථාව අනාගත්තේ நீங்க சரியில்லை ඔබ හරි නෑ நீங்க மாத்திருப்பீங்க எப்படி கதை කරා விளங்குதா உங்களுக்கு நீர் மாறுவீர் என்றதால் தான் நான் முதலிலே தப்பு செய்தேன் இவர் தப்பு பண்ணலையா ඒ කියන්නේ මොහු වැරදි කරේ නැල්ලු ஓ லாலா விளங்குதா இப்ப இவன் எப்படிப்பட்ட ஆள் දැන් කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා දන්නවද මොහු look Jonah is saying Lord didn't I tell you this is why I ran away in the first place. Look, when God gave him the second chance, God did not remind him of the first chance that he desecrated, but he is now talking about the first chance. Jonah is talking about the first chance and he says the reason why I didn't obey the first time is because you are bad. You make me upset, you make me angry, and you make me complain. நீங்க என்னைய விசனப்படுத்துறால் ඔබ මාව මේ අප්‍රසන්න භාවයට පත් කරා நீங்க என்னைய கோபப்படுத்துறீங்க ඔබ මාව තරහ ගැස්සුවා நீங்க என்னைய முறையிட செய்ய ඔබ මාව මොරගසන්න සැලසුවා விளங்குதா உங்களுக்கு තේරෙනවද බලන්න மிகுதி அடுத்த வாரம் ඊළඟ කොටස ලබන සතියේ எல்லாம் எழும்பிருங்க අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු ஜெபம் பண்ணி முடிப்போம் යාඥා කළා හමාර කරමු let's get up and pray and finish ஆண்டவர் சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் දෙවියන් වහන්සේ සමහරක් කාරණා අපිට කිව්වා கர்த்தர் செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கிறார் ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව අපිට ලබා දෙනවා அதையும் விட்டுறாதீங்க ඒ දේත් අතහරින්න එපා so some of us God is giving the second chance, don't let go of it. அடுத்தது ஆண்டவர் கிருபை உள்ள தேவன் මීළඟ දෙවිලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අසීමිත ලෙස කරුණාව දක්වනවා அவர் மனமிறங்குகிறவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர் උන්වහන්සේගේ හදවත උණුවෙන්නා වූ දෙවියන් அதை වහන්සේ பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ඒක භාවිතා කරන එක ඒ අත්විඳින්නේ ලබා God is a gracious God, he is a forgiving God. Use his grace. And he is a miracle working God. அவர் அற்புதம் செய்கிறார். උන්වහන්සේ හාස්කම් කරනව දෙවියන් அவருக்கு වහන්සේ கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு அவர் அற்புதம் செய்கிறார். උන්වහන්සේට කීකරුවන අයට උන්වහන්සේ හාස්කම් කරනවා ஆனால் அவ்வளவும் அனுபவித்த பிறகு නමුත් ඒ සියලු දෙකක්ම අත්විඳට පසුව இவன் விசனம் அடைகிறான், මොහු ඇවිල්ලා අප්‍රසන්න භාවයට පත් கோபம் වෙනවා அடைகிறான், කෝපයට පත් වෙනවා முறையிடுறான். ඒ වගේම කෙඳිරි ගන්නවා නැත්තම් මොර ගසනවා முந்தி ஏன் கீழ்ப்படியலைங்கிறதுக்கு காரணம் காட்டுறான். ඇයි මම ඉස්සර කීකරුන් නැත්තේ කියන එකට දැන් හේතු කාරණා කියනවා After experiencing God's goodness in all these areas, he is being upset and angry against God, and then he is complaining
And then he's giving excuses, blaming God for his initial disobedience. ரெண்டு மூணு பேர் ஜெபிச்சு முடிங்க. දෙදෙනෙක් තුන්දෙනෙක් යාඥා කළා මාර්ග. கர்த்தர் உங்களோட பேசியிருந்தா ஜெபிச்சு முடிங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරලා තිබුණා යා.